Malien aw salamu alaikum mi malien bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan malien sigimɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ni waati na ka ouverture media bɔlɔlɔ sanfɛla lajɛ an ka chaîne YouTube ani an ka page Facebook an bi aw bɛɛ fo ka wale ɲuman dɔn a ka jɛmukan man di ni o ye l'émission Thierno Décrypte ko Thierno ka walawala aw ye ni o jɛmukan sigilen aw ye tuguni jɛmukan mun na sigilen do aw kama aw jamanadenw kunnafoni minnu bɛ k'a b'a ka Mali kɔnɔ ka se ka bɔ n'o ye an ka todunkan na ka walawala bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la jamanadenw minnu bɛ Mali kɔ kan ani minnu bɛ Mali kɔnɔ ka ta Kayi fo Kidal ani minnu sigin bɛ nazara jamanaw ani arabu jamanaw la Thierno yɛrɛ ka foli bi bila aw bɛɛ kelen kelen na ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'o bɛ k'an lajɛ nin waati in na an b'a kalama k'a fɔ nin waati in na bɛɛ labɛnnen don bɛɛ kɔrɔtɔmɛ ni ka se ka jɛmukan in kɔnɔ jɛmukan mun ko an b'a kɛ aw ye dɔgɔkun kɔnɔ ko bɛ yen k'a bɛ Mali kɔnɔ ka se ka an da maga la Maliyɛnw an b'aw fo a balimakɛ n'aw denkɛ don Thierno Ndiaye ouverture média la jɛmukan in an y'o de fɔ a sponsorisé don par boisson W7 an y'o de fɔ an ka kɔrɔfɔw la boisson mun bɛ n'i y'a min a bɛ i biɲɛ kɛnɛya an y'a jira k'a fɔ jɛmukan in kɔnɔna na ko bɛ yen k'a bɛ jamana kɔnɔ k'a ta ntɛnɛn na fo ka taa se juma ma an bɛ o de walawala aw ye sujet giriman belebeleba filaw de bɛ Thierno bolo bi a b'a kalama k'a fɔ Maimuna Haidara Maliyɛnw an bɔra ka photo bila an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ka jira aw la k'a fɔ Maimuna Haidara Maliyɛnw a dɔnnen don Mali kɔnɔ femme d'affaires do ni dɔw k'a ma ko Amber Rose an bɛna kuma ale ka bi ko mun dɛmɛna bi tile fila in na Mali kɔnɔ an bɛna o walawala aw ye todunkan na ka se ka bɔ a kalama a yɛrɛ an ye interview damadɔ k'a kan an bɛna o lapasser pour que ka se ka faamuyali caman sɔrɔ ko ninnu kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ sujet filanan mun b'an bolo Maliyɛnw o ye Farabugu ye a b'a kalama k'a fɔ Farabugukaw u degun bɛ nin waati in na Farabugu o mun filɛ nin Ɲɔnɔmara la ni o ye Segu Sikɔrɔ ani Balazan do ye Maliyɛnw an da bɛna maga Farabugu kan n'an da ma maga la o b'a jira k'a fɔ an kɛra fitiriwale ko in na kosɛbɛ o kɔnɔna na an bɛna walawalaliw caman kɛ aw ye o la sujet sabanan o de tun ye filanan ye dɔ in ye sabanan ye filanan an bɛna kuma baccalauréat kan Maliyɛnw baki daminɛna bi yɔrɔ defu daminɛna ne Thierno kumana defu ko kan k'a jira k'a fɔ ko sujet ye fiti kɛ tari sujet ye fiti kɛ bi ta la walima o ma fiti kɛ Thierno bɛna bɔ tuguni ni ka kuma ka walawalali kɛ ka an ka faamaw alerter k'a jira k'a fɔ ko mun na bɛ jamana kɔnɔ anw kan ka kuma kan nka a b'a kalama k'a fɔ ko bi baki fana na jaja maa dɔw bɛ Maliyɛnw ko an ka jamana ɲɛmaaw maa minnu bɛ k'u kan ka bila ka se ka examen kow bila sen kan k'u ɲinana maa dɔ de tɔgɔ kɔ ka ɲina tɔgɔ dɔ kɔ tɔgɔ minnu kan ka baki kɛ minnu ye candidat ye candidates ni candidats u ɲinana maa dɔ de tɔgɔ kɔ Maliyɛnw minnu ma se ka baki kɛ ɲina kabako belebeleba an da bɛna se mun fana ma ka se ka walawala aw ye video ninnu a y'u partager c'est très important a dabakun de ye aw ye aw jamanadenw bɛɛ ka se k'a dɔn ko mun kɛra jamana in kɔnɔ bi an bɛ octobre kalo tile 19 la san 2020 an bɛ don sujet fɔlɔfɔlɔ kɔnɔ sujet fɔlɔfɔlɔ Maliyɛnw an da bɛna maga Amber Rose ni o ye Maimuna Haidara ye Maimuna Haidara Maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ tɔgɔtigi don a dɔnnen don Mali kɔnɔ n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ maa damadɔ bɛ yen minnu tɔgɔ bɔn bɛ Ala ye tɔgɔ di maa minnu ma a dɔw artistes b'u la kunnafonidilaw b'u la politikimaw b'u la femme d'affaires ou bien homme d'affaires olu b'u la Maimuna Haidara Maliyɛnw an ɲɛ b'a la k'a fɔ a dɔnnen don Mali kɔnɔ a bɛ waati caman bɔ o Maimuna Haidara kelen Ivoiriens ka finitigiba dɔ tun bɛ yen ni u b'a wele ko Watawo sa belebeleba o furumuso tun don femme d'affaires don Maliyɛnw a bɛ jate muso ŋanaw fɛ jamana in kɔnɔ muso cɛɲumanbaw a bɛ jate olu fɛ Maimuna Haidara ni dɔw k'a ma ko Amber Rose Maliyɛnw a bɛ waati caman bɔ mɔgɔw kun kɛmɛ ka alertes bila fan bɛɛ fɛ kunnafonidilaw b'a la jamanadenw b'a la terimaw b'a la jaja ko Maimuna Haidara ka page officielle Maliyɛnw ni o ye a yɛrɛ réseaux sociaux kan a yɛrɛ ka page a yɛrɛ dɔn bɛ mun na i b'a fɔ aw bɛ ka ouverture média la cogo mun na o maa tɔgɔtigi bɔlen maa caman kun ye wulikajɔw kɛ k'a jira k'a fɔ ko message bɛ bɔ o page officielle in na ni ka se k'u kɔrɔkɔri ka fɛn ɲɛsiw ma kumakan minnu n'a caman bɛ taa laban wariminɛw bɛnkanni walew ka t'u ta ka t'u di musow ma ou bien ka t'u di cɛw ma fɛn caman bɛ yen minnu bɛ a ko kɔnɔ mun bɛ maa dabali ban Maliyɛnw o ko mun n'a carila jamana kɔnɔ waati damadɔ la Maimuna Haidara ale de kun ja yelen don ko in na bɛɛ y'i ta fɔ jamana kɔnɔ nka an bɔra ka mun mɛn an y'a mɛn ko bi tile fila in na an ka finitigilakaw u tɛgɛ de dara maa dɔ ka Maliyɛnw ni Maliyɛn don ale fana ye Maliyɛn ye u tɛgɛ dara ale kan ka sababu kɛ jaja ko page officielle in ale de kun dogolen don page in kɔfɛla la k'a dogo ka se ka nin ko ninnu kɛ nka an sera ka se Maimuna yɛrɛ ma a ye fɛn caman fɔ an ye ko minnu bɛ yen k'a ye an yɛrɛ dabali ban ko minnu bɛ yen k'a y'an se an dan na nka Maliyɛnw
amina interview la jenga yana interview le ka se ka jamana den bɛɛ bɔ ko kalama ka yira ka fɔ an bɛ tile mun na bi waati na kabako tile don ne bi tile k'a fɔ n ka kumaw la su ni tile réseaux sociaux ni o ye bɔlɔlɔ ye an yɛrɛ minnu bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ kan a kɛn bɛ tɔgɔ tiɲɛ dan ye anw ma maaw y'a yira k'a fɔ ko bɔlɔlɔ a kɛlen don da sidɔn ye bɔlɔlɔ a kɛn bɛ arayida ye bɔlɔlɔ a kɛn bɛ sugunikura ye bɛɛ bi yala yala bɔlɔlɔ kan kuma dira bɛɛ ma anw minnu bɛ yen ko anw ye kunnafonidilaw ye anw b'a kan activistes b'a kan videomaniw b'a kan commerçants b'a kan opérateurs économiques b'a kan hali mécaniciens b'a kan kunguwafɛlaw b'a kan bɛɛ b'a kan bɛɛ bɛ se ka i ka produit ka communication k'a kan ka se k'a lakodɔn diɲɛma fɛ ɔ maliyɛnw Mark Zuckerberg a b'a lajɛ ka Facebook bila sen kan waati mun na américains u ka ɲɛmɔgɔw b'a lajɛ waati mun na ka YouTube ninnu n'a ɲɔgɔnw bila sen kan ani Twitter Instagram u y'a dabɔ de mun b'a to kunnafoni lafiya bɛ se ka na kunnafoni kɔnɔ cogo min na nka anw da kɛra an da sidɔn ye anw da kɛra ko wɛrɛ ye a ko kɔnɔ burujaliw ngalontigɛw wariminɛw benganiwalew ko caman bɛ yen mun bɛ kɛ réseaux sociaux in kan anw bɛ tile k'a fɔ su ni tile aw minnu bɛ yen k'a b'a kan a y'aw hakili to aw yɛrɛ la a y'aw hakili to aw ka kokɛtaw la ko minnu bɛ yen k'a bɛ kɛ bɔlɔlɔ kan maa ɲumanw b'a kan ko maa lankolonw b'a kan ko maa minnu bɛ yen k'u jɛlen don kosɛbɛ olu fana bɛ bɔlɔlɔ in sanfɛla la maliyɛnw Maimuna Haidara sirifumuso don maa caman b'a dɔn nka i t'ale ka caya kunnafonidilaw ka kow kɔnɔ i t'ale ka caya fɛn caman kɔnɔ i t'a tɔgɔw ye ka caya nka i b'a tɔgɔw mɛn bɔlɔlɔw i b'a tɔgɔw mɛn siradaw kan gɛrɛndaw la dugu kɔnɔnaw la nka jɔnni don maliyɛnw anw ye nin kuma in mɛn an ye wulikajɔ sabati k'a ye k'a fɔ ko maa minɛ na maa minnu dogolen don a ka page kɔfɛ ka sababu kɛ fɛn caman ye ka sababu kɛ ko caman ye ko minnu bɛ yen k'a dogolen yɛrɛ yɛrɛ don anw adamadenw na ne delila k'a fɔ n ka kumaw la anw minnu bɛ yen k'an bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an ka hakili to an yɛrɛ la maa dɔw de bɛ yen olu fana ka baara de kɛ bɛ gosili ye réseaux sociaux kan ka réseaux sociaux nege bɔ mɔgɔw la ka taa maa baw jaw ta ka taa o bila u ka kow kan waritigi baw maa dɔnnenw n delila k'a fɔ n ka kuma na waati dɔ kɛra la an ka Mali karamɔgɔ dɔ tɔgɔtigi dɔ don a tɔgɔ ko Aruna Sangare ale fana dɔ fana tun bɛ k'a dogo ale ka photo kɔfɛla la réseaux sociaux kan a bɛ maaw arnaquer ne yɛrɛ dɔnbaa dɔ delila ka wele o la k'a fɔ ko Cɔrɔnɔ ko Aruna Sangare ye 5000 bɔ n kunna n ko 5000 n ko n b'a yir'a la k'a fɔ ko Aruna Sangare don a ko taa yɛlɛ a ka page kan a ko k'ale bɛ Nigeria ko nin waati in na k'a kɛmɛ ka association ba dɔ de bila sen kan o association walasa i ka se ka don a la i ka lakodɔn i ka fara ale kan a ka jɛ ka Mali baara ko f'i ka 5000 de sara ko wari yɛrɛ tun t'ale kunna ale wulila de ka taa wari yɛrɛ juru de minɛ a tanti dɔ la k'a fɔ a tanti ye k'i b'a kalama ko Aruna Sangare nin ne bɛ contacte la wa a ko n ka wari dɔ sara mun b'a to n bɛ se ka don a ka jɛkulu la cogo min na Maliyɛnw b'a kalama ne terimuso in a filɛ nin ye fo senu a ko maa don ko wala ale ye wari in juru de ta ko sabula Aruna Sangare k'a ko kɔrɔfɔ kɔnɔ ko n'a segira ka bɔ voyage in na a b'a ka wari d'a ma a bɛ dɔ fara kan mun ka ca ni 5000 ye yɛrɛ k'a bɛ 5000 yɛrɛ sɔrɔ ale natara jaja réseaux sociaux man ɲi jaja réseaux sociaux ja de don Maliyɛnw ni hakili t'u yɛlɛ dɔrɔn ja in b'i minɛ a bɛ taa n'i ye e bɔ a kalama waati o b'a sɔrɔ c'est trop tard an balimamuso in ne yɛrɛ terimuso in ale filɛ ka juru de minɛ a tanti la o cogoya la fanda yɛrɛ tun b'o yɛrɛ la a ye wari minnu sɔrɔ a filɛ ka t'o de ci nin cogoya na Orange Money na nka ale bɛ bɔ a kalama waati mun na a ye ɲininkali kɛ ko tari Orange Money est ce que a bɛ Nigeria wa o y'a sɔrɔ wari dun dara a mɛnna Maliyɛnw bɔlɔlɔ ma ɲi sa ala k'an kisi bɔlɔlɔ kasara ma o mun n'a kɛra ale nana ne de wolo la k'a fɔ ko Cɔrɔnɔ ko dɔ ko ne ko Aruna Sangare ko n ka 5000 d'a ma n y'a d'a ma na ɲɛ ma Cɔrɔnɔ ala kama n bolila ka na n ko ne ba i hakili sigi fɔlɔ mun b'a yir'e la k'a fɔ ko Aruna Sangare don i n'a kumana wa e t'a ka so yɔrɔ dɔ Bamakɔ wa i taara ka taa s'a ma wa a ko a tiɲɛ la n b'o kɛ denmisɛnniya in sɔrɔ nka mun ye n dabali ban a ye kumaba dɔw fɔ n ye kuma minnu b'a yira k'a fɔ k'ale don a ye sira dɔw yira n na mun b'a yira n na k'a fɔ k'ale don ne balimamuso in n k'a ma n ko don a kɔnɔ page in kɔnɔ a donna page in kɔnɔ jaja an dara sɔrɔla page in yɛrɛ ka Aruna Sangare yɛrɛ a kun ɲɛ bɛ k'o photo mun yɛrɛ bila a y'a supprimer ka page bloquer ka bɔ ne terimuso in kan ɔ n'i ɲɛ b'a la dɛ wa nin y'a taale de a y'i ka 5000 ta caw wa a taara caw e perdre i ka 5000 na koyi i hakili to i yɛrɛ la wa Maliyɛnw o n'a ɲɔgɔn caman de bɛ réseaux sociaux kan politikimaw b'a la maa dɔnnenw b'a la mun ye Maimuna Haidara ye ale fana ta kɛra o ɲɔgɔn de la maa caman de bɛ yen minnu bɛ yen ko u ye maa wɛrɛw contacter musow fara cɛw kan minnu y'a yira k'a fɔ ko olu ye Maimuna Haidara de Amber Rose maliyɛn Maliyɛnw k'o bɛ dugu kɔrɔ dɛ k'o bɛ dugu kɔnɔ o ja ye caman minɛ maaw dusu kasira an bɛna lajɛ an yɛrɛ wulikajɔ de sabati ni ka se ka taa Maimuna Haidara ka so kɔnɔ ko in kɛra cogo min na a yɛrɛ bɛna bɛɛ fɔ aw jamanadenw ye kelen kelen n'an tilal'o la na segin kana plateau sanfɛ tuguni kana tɛmɛ ni walawalali tɔ ye aw ni ne an ka jɛ ka interview in la ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ
ani maliko kan an bi ndɛnɛndoya la octobre kalo tile 19 ye bi ye san 2020 ni waati na an bi fan jumɛn ni an ye Maimuna Haidara fe ni dɔw k'a ma ko Amber Rose ale dogolen tɛ malien caman si la mɔgɔw b'a dɔn dɔw y'a tɔgɔ mɛn ani dɔw fana m'a ye dɔw fana y'a ye fana mɔgɔ tɔgɔtigi don Mali kɔnɔ yan ni waati na an bi a fe basi tɛ sabula an ye ŋunukan caman mɛn ka fɔ ko mɔgɔ dɔw minɛna sabula compte dɔw kun kɛrɛlen don waati damadɔ la bɔlɔlɔ sanfɛla la mun b'a to ka se ka u yɛrɛ kɛ Maimuna Haidara ye an y'a mɛn k'a fɔ ko tɛgɛ dara olu mɔgɔw kan donc an nanen don Maimuna Haidara yɛrɛ fɛ ka se ka na ɲininkali caman boloda la ni waati damadɔ in na kuma caman kun mɛnna yɛrɛ ka ko kan ka se ka an bɔ fili la Maimuna Haidara salamu alaikum waalaikum salam Thierno somɔgɔw bɛ di nba maliyɛnw ɲɛ b'i la bi i bɛ se ka folikan jumɛn bila jamanadenw ma n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo d'accord o ɲɛna ok kuma ma nɔgɔ ne ma kuma ma nɔgɔ i ma d'accord donc ni waati in na an b'i fɛ sabula an y'a mɛn ko compte dɔ kun kɛrɛlen don waati dɔ la Maimuna Haidara bon an y'a mɛn mɔgɔ caman waati dɔ la caman kun y'i bilen yɛrɛ k'a fɔ ko Maimuna Haidara bɛ ka message t'u ma ko ko wɛrɛw bɛ ka bɔ a ko kɔnɔ donc an y'a mɛn ko dɔ de tun bɛ ko in kɔfɛ jaja k'o tigi minɛna bi donc tari e yɛrɛ bɛ mun kalama la i bɛ se ka mun fɔ jamanadenw ye wa ne bɛ min kalama la compte in depuis 2009 mɔgɔw b'a fɔ fɔ ɲɛna ne tun bɛ k'a minimiser parce que pour moi technologie développera quoi sisan ni mɔgɔw k'i ma k'ale ye mɔgɔ ye a ka nɔgɔn i ni mɔgɔ min communiquera fo ka se appel donna aw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka se aw sera niveau dɔ la ne hakili la i bɛ se k'a fɔ a tigi appel vidéo kɛ donc ne tun kɛ mɛ k'a ko to yen parce que ne y'a kɛ manamana ko ye mais n y'a ye a barika bɛ ka bonya donc n taara plainte don parce que compte créé Maimuna Haidara Maï Shirifou Haidara la DS Maimuna Haidara Maïga Sirani on va yira compte kelen tɛ compte kelen tɛ les fan club Maimuna Haidara les amis Maimuna Haidara ni si tɛ ne compte kɔni bɛ n bolo Facebook kan o ye la DS Maimuna Haidara ye donc u y'o fana pirater bon bref u bɛ message ci musomanin dɔw ma k'a kɛ comme si n ye proxénète de ye n bɛ cɛw ni musow présenter o dun tɛ n ka baara ye bon u bɔr'o la u tilala comme si n ye association de créer association n bɛ mɔgɔw don baara la u bɛ wari minɛ dɔw bolo bon nin bɛɛ mɔgɔw de bɛ n ye dugu kɔnɔ u b'a fɔ n ye mɔgɔw de b'a f'i ye mɔgɔw de b'a fɔ n ye ni n taara yɔrɔ dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ n ye Maï i y'an wele ko i b'a ni nin tigi yira ɲɔgɔn na an taara a kɛra tan kumaw cayara ne b'a f'u ɲɛna ne tɛ ni mɔgɔ min y'aw wele k'ale de ye Maï a ka nɔgɔn a ye appel vidéo kɛ et puis a y'a ɲini an n'a tigi ka ɲɔgɔn a bɛ se k'aw yɛrɛ t'u bolo cogo di b'aw manipuler n ko et puis ne tɛ olu fɛn ninnu kɛ ne tɛ proxénète ye mais n tɛ mɔgɔ si ka vie contrôle mais ne ka vie tɛ donc bref o don na jeudi soir n sigilen n'o fɛ yen alamisa tɛmɛni n dɔnbaga dɔ bɛ o ye n wele ko k'a teri polisi dɔ bɛ ko y'a wele k'u ye petini dɔ minɛ ko page o y'a ka téléphone f'u ye u y'a ye Facebook page min créelen b'a kunna ne tɔgɔ b'o la la DS Maimuna Haidara a bɛ ka message ci musomaninw ma bon ko o tigi ko ka n'a bila en contact ne fana ko problème t'a la n bɛ se k'an bila en contact donc ne ye polisikɛ wele o ko ne ma k'u ye dɔ minɛ k'u taara n'a ye chemin de fer la Tanja ka yɔrɔ la donc ko affaire bɛ yen nɔ ne ko problème t'a la vendredi sɔgɔma n tagara n y'a tigi yɛrɛ kelen a ye a présenté a ye tɔgɔ 5 ɲɔgɔn fɔ a si ni si tɛ kelen bon ne ko a ma e Bamako bɛɛ e ma mɔgɔ si ye i bɛ ka ko ɲɛsin mɔgɔ ma ne tɛ n ye mun k'i la muso de don walima cɛ n ko ne ye mun k'i la a ko non k'ale tɛ ne dɔn ne ko n bɛ n dɔn parce que page min b'i ka téléphone kɔnɔ ne tɔgɔ de don photo min b'a kɔnɔ ne de don i bɛ message ci ni mɔgɔw ye i bɛ ne de tɔgɔ fɔ mais ne ye mun k'i la ne tɛ se mɔgɔ ma a ma se ka kuma bon bref u ye polisiw y'u ka enquête ni fɛnw kɛ olu kɔni ko non k'ale de don maintenant ko mais a kelen tɛ ne ko wa n ko je suis d'accord avec ça parce qu'il n'est pas seul parce que minnu b'a fɔ u b'a fɔ ko cɛ bɛ message ci u ma muso bɛ message ci u ma muso de b'u wele téléphone na o de fana bɛ cɛ dɔ ka numéro d'u ma k'a yɛrɛ kɛ ne ye quoi donc n ko peut-être groupe de don club yɛrɛ de don n ko donc a bɛ se ka enquête kɛ n ko justice kɔni k'a ka baara kɛ ne ma n plaigner k'ale don ne ye n ka plainte don depuis papa mami bɛ yen n y'a don papa mami fɛ yen donc depuis o waati a daminɛna depuis o wagati n y'a don papa mami fɛ yen n y'a don kan 1 na dɔ bɛ yen ko Danbele n y'a don fɛ yen n y'a don Jire fɛ yen o y'a sɔrɔ Jire tun bɛ 15e na comme ne yɛrɛ bɛ golf de la donc ne y'a don yɔrɔ caman n y'a signaler Facebook kan n ye mɔgɔw bila k'a signaler mais n yɛrɛ de dabali banna n t'a kɛ kun dɔn ne tɛ je n'ai rien à voir avec cette situation mais mun minɛna mais polisiw y'ale dɔn cogo di ko ale ou bien mɔgɔ wɛrɛ de taara plaigner polisiw fɛ pour que u ye enquête kɛ ka se ka minɛ wa non u ye k'a ye message ci muso dɔ de ma
den dɔ de ma donc a kelen ka message ci o ma a ko ma k'a bɛna ni muso dɔ de ye message ci denni ma k'a fɔ k'a bɛna fɛ ka nin dɔ présenter ɲɔgɔn na k'a ka hôtesse k'a ye hôtesse o fana ko hôtesse ko k'i occupe a ka client dɔ la mais muso min message ci o bɛ k'a yɛrɛ kɛ ko ne de ye dɛ c'est comme si o bɛ k'a yɛrɛ kɛ e de ye a bɛ ka ci compte min kan o ye Facebook compte min kan la DS Maimouna Aidara a bɛ ka ci o compte de donc ko a ka hôtesse k'ale ye donc ko o fana ko hôtesse sugu jumɛn ko ka ni cɛ i bɛ occuper n ka client dɔ la o fana ko client ko oui k'i b'a kɛ joli ko dis ton prix donc denni ko a ma ko 400 000 a ko denni ma ko ka ca ko ka to 300 000 la denni ko problème t'a la donc a ko denni ka photo ta a portrait photo ta k'a ci ale ma denni fana ye portrait photo ta k'o ci a ma a tila k'a fɔ ko non ko k'a déshabiller k'a photo ci a ma donc o yɔrɔ de la n t'a dɔn ko denni ni polisikɛni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ jeune de quoi c'est un jeune policier denni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ donc o fana de n t'a dɔn ko de y'a bila k'a piéger a kɛlen ko ka portrait photo ci ani lankolon photo ci donc o fana ko non ko Mayi tɛ k'ale bɛ nin histoire kalama ko parce que dɔ y'a falen ko Mayi ko dɔ y'a falen ko dɔ bɛ k'a yɛrɛ kɛ Mayi ye Facebook ko et puis ko Mayi tɛ sɔn nin ma donc o fana n'a jɛra ka ko ɲɛɲini ne kɔni ma o bila la min y'a minɛ ne ma bila la ne kɔni ye n ka plainte don parce que n tɛ se ka bin mɔgɔ kan mais fɛn min don a bɛ ka danna ne sɔn tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne dɔn o b'a dɔn ne jogo t'o ye donc u taara o de la k'u taara ka taa cɛnin minɛ k'u y'a minɛ cité des enfants yɔrɔ la k'u y'a minɛ cité des enfants yɔrɔ la u kelen k'a minɛ de donc u y'a ka téléphone minɛ ne ka compte b'a la mɔgɔ wɛrɛw ka compte b'a la d'accord donc o b'a yira a minɛna tan c'est à dire que nin kelen an balimamuso in na ko hôtesse bɛna d'a ma donc ale ɲɛ b'a la ko wɛrɛ bɛ ka bɔ a kɔnɔ donc ale comme ale fana kanuɲɔgɔn dɔ ye policier u ye enquête approfondie ka sɔrɔ ka taa bɔ a kan k'a minɛ donc u y'a kelen de minɛ fɔlɔ pour le moment o y'a kelen minɛ mais k'a minɛnen k'a ye dɔ tɔgɔ fɔ ko Aïchi donc u taara o nɔfɛ k'u ma se k'o minɛ donc sinon a photo ni fɛnw bɛɛ bɛ ne bolo on a tous les preuves mais ils ont dit de faire des enquêtes d'abord donc l'enquête est ouverte ok donc o b'a yira actuellement policiw bolo a bɛ policiw bolo d'accord a bɛ chemin de fer policier so la mais nin caman bɛ kɛ la depuis waati jan c'est à dire que nin daminɛna a bɛ san joli bɔ nin ko ninnu bɛ kɛ mɔgɔw b'i wele parce que i y'a fɔ i ka kuma daminɛ na ko n'i tagara yɔrɔ la mɔgɔw b'a fɔ mɔgɔw bɛ na kuma dɔw f'i ye i yɛrɛ kamana bɛ quoi a daminɛna a bɛ waati joli bɔ a daminɛna depuis 2009 an hakilila bɛ min na depuis 2009 2009 ne tun tɛ Bamakɔ ne sigilen tun bɛ Abidjan mais ne tun bɛ taa ka na fo 2011 12 de ne sigira mais n bɛ to ka taa Abidjan n bɛ segin mais ni n taara Abidjan mɔgɔw b'a fɔ n ɲɛna ko dɔ ye message demande d'amis ci u ma o tigi b'a essayer k'u draguer mais demande d'amis Maimouna Aidara de don a bɛ musomaninw yɛrɛ fana draguer a b'a yɛrɛ kɛ ne fana a b'u draguer système yɛrɛ de ka ca ninnu bolo cɛ ninnu mais u y'a daminɛ depuis 2009 mais munna o bɛ nin kɛ e bolo ah est ce que juguya tɛ mɔgɔ bɛ se ka bila mɔgɔ contrôle la ten dɛ sinon ne ɲɛ tɛ nin kɛ kunna ni wari ko do i bɛ se ka wari minɛ mɔgɔw la ka sɔrɔ nin tɛ mais i bɛ lanɔgɔ i bɛ nkalon nana i b'a fɔ i gini i b'a fɔ ni cɛw ni musow yira ɲɔgɔn na i bɛ mɔgɔw arnaquer i b'u ka wariw minɛ i bɛ don baara la o ye juguya de ye maintenant i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ i kanubagaw ye kɔrɔfɔ laban na parce que nin n'a ɲɔgɔn ka ca kosɛbɛ parce que a delila ka kɛ karamɔgɔba dɔ la ka tɛmɛ an bɔra o kalama ani politiki mɔgɔ dɔ donc o bi bina réseaux sociaux kɔni a kɛra yɔrɔ dɔ ye mais mɔgɔ caman m'a faamuyali bi donc i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ i kanubagaw ye minnu ɲɛ b'i la bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ne kɔni bɛ se ka min sɔrɔ ka f'u ɲɛna bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la réseaux sociaux nana pour que ka information de di mɔgɔw ma et puis ka to mɔgɔ ka bɔ ko caman kalama mais a bɛ komi n'a fɔ m'a faamuya ne bolo dɛ ne tɛ mɔgɔ si contre la mais pour moi les gens n'ont pas compris maintenant ne bɛ min fɔ n kanubagaw ye ne Mayi tɛ nin ko in ne tɛ bi ne bi tɛ ne sini tɛ n ma deli ka mɔgɔ bila nin na ne tɛ mɔgɔ si ka vie contre la bɛɛ n'i ka adamaden de b'a dɔn i b'i ka vie gagner cogoya min na moi je ne suis pas contre la vie de personne mais nin ko in tɛ ne ye nin ko in ye ne yɛrɛ dépassé halisa ne t'a dɔn yɛrɛ n bɛ ka kuma min f'i ye yɛrɛ n t'a dɔn n bɛna min fɔ yɛrɛ pour que ka se ka mɔgɔw soulager parce que mɔgɔ caman kɛra nin ko in na victime ye ne kelen tɛ ne dɔnbaga caman b'a la mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen hali ne ni mɔgɔ minnu tɛ sira kelen kan a bɛ kɛ mɔgɔ minnu na nin ko sugu ni mɔgɔ min ye message ci ma k'ale ye karisa ou bien ale ye karisa ye demande juste de voir la personne en personne n'i m'a ye en personne a bɛ se ka appel vidéo kɛ diɲɛ développera technologie développera mɔgɔw kana t'u ka bin ni piège sugu kɔnɔ quoi mɔgɔw k'a essayer ka nin ko ninnu éviter ne kɔni tɛ a ye minnu sɔrɔ minnu bilala erreur la parce que u bɛ ne fɛ ils pensent que c'est moi donc c'est pas moi n b'a ɲini u fɛ u ka yafa n ma ne kɔni tɛ donc bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la Mayi bɔra ka nin mun fɔ nin de kɛra bi tile fila in na donc ala ka bɛɛ kisi réseaux sociaux kow ma donc a k'an bɛn waati wɛrɛ merci à tous d'accord maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka Maimouna Haidara ka kɔrɔfɔ mɛn
ni o ye an ka Mali Amère Rose ye Américain ka Amère Rose be ni on day Maimouna Sherifu muso a yɛrɛ bɔra k'a ye an sera ka so parce que an ye nin mɛn an taara fa fɛ yen nɔ ka se ka interview demander a fɛ a y'a d'an ma a ye mun fɔ a bɔra k'a ye c'est très important an da ka se ka se nin kofa sugu ma sabula nin n'a nana sugu o de ka ca réseaux sociaux kan bi réseaux sociaux an y'o de fɔ a baara tiɲɛnen don maaw bolo bi aw minnu bɛ yen k'a bɛ réseaux sociaux i ni maa min ma deli ka ɲɔgɔn ye i ni maa min bɛ yen k'aw ma jɔ ka kuma o k'a fɔ k'i ka nafolo ci walima o k'a fɔ k'i k'a sɔrɔ o tɛ kabako ko ye dɛ nka Mamadu Jɛfo ka bɛ kɛrɛfɛ yan nin ka teli ka anw cɛw de sɔrɔ ka caya nka a ko hali muso dɔw fana k'a b'olu sɔrɔ parce que anw cɛw n'anw ye muso dagabanaw muso hɔrɔnmusow u mana message ci cɛw ma ka ban dɔrɔn fo cɛw bɛ haba i y'a ye donc nin ka teli ka cɛw de sɔrɔ mais a ko a ka kɔrɔfɔ la ko hali muso dɔw bɛ yen k'a ye olu sɔrɔ o de ye an dabali ban kosɛbɛ ko mun bɛ yen ko vraiment k'i ta ye ka caya donc u b'a yira k'a fɔ réseaux sociaux waati a ka kan an ka kuma an ka maliyɛnw kɔrɔkɔri an ka maaw bɔ kow kalama mun b'a to nin n'a ɲɔgɔnna ka se ka dɔgɔya cogo min na Jɛfaga somɔgɔw bɛ di basi t'i la i bɔra ka an ka Mali Amère Rose ka kɔrɔfɔ mɛn a bɔra ka mun fɔ a y'a walawala bamanankan na tudunkan na sabula ni de kɛra ko depuis 2009 nin bɛ ka kɛ ale la réseaux sociaux kan tɔgɔw bɛ ka tiɲɛ maaw bɛ ka message ci ale ma k'a fɔ Amère Rose i ko k'an ka taa nin yɔrɔ la an taara an mi ye mɔgɔ bɛ k'ale dɔgɔya tout le temps donc bi ala y'a kɛ bi tile fila in na mɔgɔ dɔ minɛna mun bɛ ko in kɔfɛla la u bɛ ka ko ɲɛɲini a ma ban fɔlɔ i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin na sugu fasugu la. Bon Thierno n b'i fo i folen kɔfɛ n bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ an bɛ bɛɛ fo bon nin kɔni tiɲɛ yɛrɛ la nin ye dabalibanko ye parce que voilà a ɲɛna a yɛrɛ ma parce que a ɲɛna a yɛrɛ ma ye mun ye mais sauf que a mɛnna dɔɔni de a mɛnna dɔɔni ka sɔrɔ a ma wuli ka jɔ sabati nin ko la Thierno parce que bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ si a ma ka dɔgɔn bi bi in na maa min bɛ se k'a fɔ ko réseaux sociaux kan k'e ka compte ma pirater a ka dɔgɔn yɛrɛ a mɔgɔ ka dɔgɔn ne yɛrɛ kuma dɔ la Thierno ne bɛ message dɔw sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ message dɔw ci ma n kelen ni ala kɛlɛ ni n dan ka sokɔnɔna la n bɛ yɛlɛ de quoi kan t'a dɔn c'est à dire u bɛ kumaw dɔw fɔ quoi Thierno mun bɛ mɔgɔ dabali ban u bɛ fɛn dɔw a tigilamɔgɔ bɛ na u bɛ message dɔw ci ma u bɛ kumaw dɔw fɔ kabako de don quoi ni yɛrɛ tɛ se k'a bila n kun na k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ quoi donc a nana dɔw la n'a kɛra dɔrɔn ne bɛ don n b'a tigilamɔgɔw bloquer mais nin man ka bali mɔgɔ la et j'espère que je pense bien a bɔra ka kuma minnu fɔ tan Thierno ka déclaration kɛ walasa bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ale compte minnu tun bɛ ka nin kɛ ka message ci mɔgɔw ma k'a fɔ ko ale de ka kɛwale ye nin ye a bɔra k'a yɛrɛ justifier a bɔra k'a yɛrɛ lajɛya bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko wayi ko ale tɛ donc je pense que ça c'est une première leçon à retenir ale dɔrɔn tɛ bɛɛ lajɛlen kan ka nin ko in retenir sinon Thierno nin ye dabalibanko ye dabalibanko don dɛ e ka maa dege mais ne ko mɔgɔ minnu tun bɛ nin kɔfɛ ale mɔgɔ ninnu tun bɛ ɲɔgɔn ye cogo di Thierno u fɔrɔlen don u ka baara tɛ u ka baara de don mun b'a fɔ k'i c'est à dire que i b'a dɔn n bɛna fɛn dɔ fana f'i ye ala kana i bɛn an fasugu ma parce que dɔw bɛ yen olu ka faamuyali ka teli dɔw ta man teli i taalen bɛn ni maa dɔ ma tɔgɔtigi bɔlen dɔ ye maa cɛɲumanba dɔ ye k'o ye message cɛ ma surtout anw cɛw o bɛ a muso dɔw fana sɔrɔ muso yɛrɛ ta la a ko a ka kɔrɔfɔ la i b'a sɔrɔ la muso ta la u bɛ wari de propose i b'a dɔn bi bi in na fantanya b'an ka jamana n'a fɔra ko 400 000 ko 400 000 bɛ d'e ma k'a ka ɲɔgɔn ye dɔrɔn ko baara dɔ b'a bolo ka d'i ma parce que a y'o de fɔ kɔrɔfɔ la 400 000 o bɛ di ou bien 300 000 bɛ di ko ka d'e ye kɔni o laban na ne min miiri kɔni i b'o kɛ o yanni k'a dɔn k'a fɔ ko est ce que e tɛ ka piéger e tɛ ka escroquer o b'a sɔrɔ i tilali i ka kuma bɛɛ la k'a ban. non Thierno Mali kɛra bɛnnen n ko bɛnnennaw tun bɛ ni ɲɔgɔn na de kɛ u bɛ to k'a fɔ ko koli dɔ b'olu bolo u bɛ koli in ci ma terikɛ dɔ bɛ yen n tɛna a tɔgɔ fɔ plateau in kan mais Thierno ale fana ye problème sɔrɔ ni ɲɔgɔnna de la a ye wari ci mɔgɔw ma nin tan de ka wari ci o y'a sɔrɔ ja bɛnnennaw b'u ka ko daminɛ la olu de ye nin message sugu in caman k'a fɔ ko Canada ko ka mɔgɔ dɔw bɔra Canada ko koli b'a bolo mais ko muso in yɛrɛ seginna donc koli ninnu olu kɔni bɛ ka mɔgɔ de ɲini ka koli ninnu di mɔgɔw ma k'a ka wari dɔ ci u ma Thierno i b'a dɔn a ye wari ci yan a ye wari ci walahi a ye wari ci u ma a ye wari ci u ma hali sini kabini a nana a y'a kuma ɲɛfɔ ne ɲɛna ne ko n ka cɛ sabali wallahi n ko e tɛ maa mun dɔn a t'i dɔn e mun b'i bila k'a fɔ k'i t'i yɛrɛ di o tigilamɔgɔ ma ko o ka nin kɛwale kɛ e ye n ko bɛ se ka kɛ cogo di ko non ko non ko ne y'a ye o ye nin di ale ma ko y'ale de choisi quoi ko y'ale de choisi i n'a fɔ ale ka c'est à dire ale ka ko ka bon ka tɛmɛ diɲɛmaa bɛɛ kan quoi ne ko n ko n bɛ min f'i ye terikɛ sabali dɛ
sinon i b'i yɛrɛ sɔrɔ a gangan fɛ donc hali bi a tulo bɛ na hali bi n ka cɛ cogo nɔ an kɔni an bɛ k'an ka koli kɔnɔ koli bɛ ka kɔnɔ halisa koli ma ye fɔlɔ. D'accord bon ni kɔni n'i ye Maïmouna Haidara sɔrɔ wa a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ tɔgɔtigi bɛɛ sɔrɔ an ka Mali tɔgɔtigi ba fɛn bɛɛ a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ parce que le problème c'est que aujourd'hui réseaux sociaux an y'o de fɔ a ma faamuya kosɛbɛ mɔgɔ caman bolo surtout Mali la yan nɔ sinon nin ko ninnu c'est à dire que jamana minnu bɛ k'u développé don a ka gɛlɛn ko nin ka olu sɔrɔ parce que olu caman ye nin faamuya a mɛnna mais comme a na wagati dɔ anw fɛ yen a ma développé ka ɲɛ caman kɔni fɛ ka ban n'i ye karisa photo ye dɔrɔn c'est que o yɛrɛ de don nka il faut que maaw k'u kɔlɔsi n'i ye muso jɛmanba ye muso jɛmanba a jɛlen don a cɛ ka ɲi n'a ye message ci ma dɔrɔn il faut i sigi k'i hakili jagabɔ fɔlɔ kana taa bin a kan parce que cɛ caman bɛ bin piège fasugu kɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen u bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ waati k'u taa bɔ a kala o y'a sɔrɔ c'est trop tard. kɔrɔ e yɛrɛ ma bin a kɔnɔ. ayi ne ma deli ka bin kɔnɔ fɔlɔ. parce que e bɛ ka kule ko muso cɛ ninnu. ah mais ko ninnu bɛ ten de o de la a bɛ caman sɔrɔ kosɛbɛ an balimakɛw yɛrɛ a bɛ maa caman sɔrɔ a bɛ cɛw caman sɔrɔ kosɛbɛ. ayi ne ka kuma n'an balimakɛw ye ne ko n ko kɔrɔ e ma sɔrɔ a la de. ayi ne ma deli ka ne sɔrɔ sa jɛ faga nin bɛ ne sɔrɔ cogo di. a jɔn ne t'a kan da la ka yala o donc a yira k'a fɔ Maïmouna Haidara an bɛ Rose Malien donc nin de kɛra ale la anw kɔni wuli ka jɔ sabati ka taa yɛrɛ fɛ yen ka se k'a yɛrɛ interview k'a ɲininka ko in na a y'a bɛɛ walawala an ye Maïmouna Watawo ni o ye Ivoirien ka c'est à dire que sɔrɔdasiba dɔ tun don ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ nɛɛma u b'a fɔ ma ko sa belebeleba waati min na Laurent Gbagbo to fanga la olu de taara Laurent Gbagbo ka don mugu ni kisɛ cɛ la ka taa Laurent Gbagbo minɛ k'a jɔ he jamanadenw murutilen don i jɔ yan mais kɔsani na ala y'a ka kalifa minɛ a na n'i ma fili Amérique jamana kɔnɔ ko jabɛti tun b'a la n'i ma fili donc o sudonya kɛra donc o furumuso de ye Maïmouna Haidara ye donc an bɛ dugawu kɛ Watawo ye ala ka hinɛ ala ka dɔrɔn ne ma bon nin ko de kɔni y'ale sɔrɔ nka ko k'a ko bɛ sira kan pour que hali bi mɔgɔ b'a kɔfɛ u bɛɛ ka se ka minɛ parce que k'a ye réseau ka bon réseau in ka bon de mɔgɔ caman de bɛ dogo nin ko in kɔfɛ ka se ka kɛ a ko yɔrɔ dɔ yɛrɛ la ni musow ka rôle sera mun b'a yira k'a fɔ k'ale don musow bɛ na i b'a sɔrɔ u bɛ kuma cɛ fɛ par exemple ni message tira sisan an ka kɛ Maïmouna ka message ti cɛ dɔ ma a k'a fɔ Maïmouna Haidara don donc vraiment ne bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye ou bien a ko bɛ taa directement n'a sera muso ka yɔrɔ ma pour que cɛ ka se ka da la u bɛ téléphone di muso in ma muso in bɛ appel kɛ ah vraiment Maïmouna de don a ko bɛ taa ka sɔrɔ ka kani sasa ka kani cɛ ɲɛ i b'a dɔn ni muso y'a kani cɛ ɲɛ ka ban e yɛrɛ ɲɛ b'a la ka ban o cɛ ka ɲi ka ban bɔlɔlɔ kan e ja bɛɛ bɛ wuli yanni e ka hakili bila dusu ɲɛ dɔrɔn o b'a sɔrɔ e ye dusu in kɔni fili ka ban donc i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na pétrin kɔnɔ k'a dɔn est ce que i ma fili est ce que ni maa yɛrɛ de bɛ kuma la fɔlɔ o b'a sɔrɔ c'est trop tard e ka nafolow taara ka ban parce que a y'a fɔ ko waati dɔ kɛra la k'ale dɔ fana delila ka kɔrɔfɔ fɔ a ye cɛ dɔ delila k'a fɔ o kɛra ka don briefing kɔnɔ a ko k'o cɛ in ko message cilen a ma k'a ko Maïmouna don k'ale ko Maïmouna u ye baro kɛ quoi k'a ko k'u bɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye pour que ka se ka baro kɛ ko projet dɔ b'a bolo fɛn caman b'a bolo ka fɔ cɛ in ko problème t'a la o dugusajɛ ko weleli balila ka kɛ ten nɔ k'a fɔ k'a bɛna wele a ka numéro di ka na ale bɛna wele donc ale kɛlen ka weleli kɛ musomanin in de kumana ni cɛ in ye muso in de kumana ni cɛ in ye k'a ko k'a bɛna ɲɔgɔn in mɛn ne yɛrɛ ma labɛn ka ɲɛ n bɛ fɛ mèche sɔngɔ i ka mèche sɔngɔ ci ma ko cɛ ko ko donc ko n y'a mɛn o dabali banna tellement ale yɛrɛ nisɔndiyara ale kɔni b'o kɔnɔ ne ni Maïmouna Haidara ka ɲɔgɔn ye nin ye koba de ye mèche sɔngɔ ninnu di koba ye quoi a fana taara ɲɛfɔ a balima dɔ a teri dɔ ye ko ne ni Maïmouna yɛrɛ kan ka ɲɔgɔn ye ko de kabako ko k'aw ka mɔgɔ bɛ na ko c'est urgent projet dɔ bɛ yen o cɛ de ko a ma ne bɛ Maïmouna dɔn maa min ye est ce que i y'i sigi k'i hakili réfléchir ka ɲɛ o yɔrɔ de la peut être cɛ yɛrɛ hakili bɛna k'a fɔ yanni n ka wari ci ten ka taa est ce que n'a ɲɛɲini n'a sɔrɔla ni Maï yɛrɛ bɛ kuma na o de y'a to n ko ko in ka teli ka anw cɛw de sɔrɔ parce que anw cɛw surtout anw maliyɛnkɛw anw ka musokow a ma da sira la dɛ donc an b'a fɔ nin kɔfɛ sugu ala ka caman bɔ a la an bɛ se ka ladilikan mun fɔ jamanadenw ye cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la n'i y'a ye Maï ta donna bi alhamdulilayi mais maa joli joli bɛ yen minnu da ma dɔn n bɔra ka Haruna Sangare mun da fɔ ye mɔgɔ dɔ mun b'o kɔfɛ o tigi minɛna waati dɔ la bɛɛ bɔra a kalama f'a bila réseaux sociaux kan donc u n'a ɲɔgɔn caman réseaux sociaux yɔrɔ don maa nasugu bɛɛ b'a kan maalankolon b'a kan escroc b'a kan mɔgɔ ɲuman b'a kan nka a dabɔra juste ka se ka information di ka communiquer fɛnw ka dabɔra o de kama donc il faut que anw minnu b'a kan aw jamanaden minnu b'a kan maliyɛnw bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la a bɛ kɛ sababu ye i bɛ kisi wari ci ma ni wari ko kɔni fɔra ka ban dɔrɔn i réfléchis n'a fɔra ko wari ou bien n'a fɔra i k'i photo ta k'a ci ma i langolo photo ta i k'a ci o ye koba ye dɛ n'o fɔra ka ban dɔrɔn i sigi i réfléchis k'o bɛɛ b'a la a bɔra k'o bɛɛ fɔ o olu bɛɛ fɔra o ko muso ko ni ko dennin ko ten nɔ k'a fɔra ko k'a langolo ci dennin ko weleli kɛra ko dennin ko Maïmouna Amber Rose don ko e muso min fɛn k'i ta k'i kɛ hôtesse a y'o kuma fana fɔ ko dennin ko k'a ka prix fɔ ko dennin ko 400 000 k'a ko problème t'a la o dugusajɛ k'a ko dennin ma pour que i ka se ka ta hôtesse na 400 000 ka d'i ma i langolo photo ci ma ko de b'o yɔrɔ la dutu commencera ka na donc i ɲɛ bɛ k'o la dɛ ni langolo bɔ kɔni fɔra ka ban réseaux sociaux kan il faut faire extrêmement attention ko mun bɛ yen ko a ko ma sigi sen kan polisi baw t'an fɛ minnu b'a ko ɲɛɲini i langolo taalen ye diɲɛ fɛ
i mɔdenw ni kulomasama u bɛɛ b'o ye dans les jours à venir o yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ hali wari cilen kan parce que ni wari cira a mɛn o mɛn i bɛ dɔ sɔrɔ nka lankolon cilen ala k'an kisi nin ko ninnu ma donc anw kɔni bɛ mun fɔ jamanadenw ye bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la actuellement ni réseau sɔgɔ tile in na Maïmouna Haïdara Amber Rose ale bɔra a ta kalama alhamdulillah ko k'a ye wulikajɔ kɛ depuis 2009 mais bi de ale ta sera ka ɲɛdɔn wa a bɛ bɔgɔ jeninen ko siraw kan n'a ko kɛra cogo min na an bɛ bɔ ni ka se k'o tɔw da a tulo kan donc an bɛ mun fɔ kuma cɛ laban na bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ réseaux sociaux kan ni message cili ma ka bɔ maa dɔ yɔrɔ i tɛ maa mun dɔn i t'a fa dɔn i t'a ba dɔn i t'a ka quartier dɔn i kumacogo jateminɛ kelen n'a ye kuma f'i ye n'i bɛna réponse mun kɛ o jateminɛ a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a ko wari dɔ ci ma fandanya bɛ na ni yɛrɛ y'a dɔn i bɛ se k'a caman ala n'a kira kama 1000 2000 caman nka n'i y'a kɛ jarabi kama bilahi la o b'a sɔrɔ c'est trop tard donc il faut que mɔgɔw k'u kɔlɔsi ani surtout langolo k'i langolo ta k'a ci maa ma foyi man jugu k'o bɔ ala k'an bɛɛ kisi nin ko ninnu ma donc maliyɛnw Maïmouna Amber Rose ka dossier la ni de tun b'an bolo an bɔra ka yɛrɛ interview an bɔra ka kɔrɔfɔ caman mɛn donc an b'a fɔ ala k'an kisi nin n'a ɲɔgɔn caman caman ma sujet filanan Jɛfaga o ye baccalauréat maliyɛn i bɔra k'a ye baccalauréat n'o ye baki an ka denmisɛnninw maliyɛnw u ye baki daminɛ ɲina a b'a kalama k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen o tun ye defu ye an denw an'an dɔgɔninw olu tun bɛ defu la o defu maliyɛnw mun kɛra a ma dogo aw si la an bɔra ka kuma kan an y'a fɔ n ko sujet ye fiti kɛ ne yɛrɛ cɔrɔnɔ kumana o y'a sɔrɔ lanbaara wɛrɛw kunnafonidila wɛrɛw olu ye sujet in sɔrɔ olu y'a ci ma k'a fɔ ko cɔrɔnɔ sujet minnu bɛ yen k'u kan ka kɛ sini anw y'a sujet 3 sɔrɔ nka a sujet 3 b'an bolo an da n'a bɛna kɛrɛ nka a fɔra ko de kɔni bɛ ekɔlidenw bolo a bila an ka alerte kɛ pour que ka se ka maa minnu bɛ yen k'u bilalen don examen kow ɲɛnabɔli la ministère de l'éducation ɲɛmaw u ka se ka bɔ a kalama k'a fɔ ko sujet bɛ denmisɛnninw bolo ni examen kɛra ta a bɛ kɛ examen langolo ye nafaba tɛ k'a la ɔ an bɔra k'o mun kɛ aw yɛrɛ bɔra k'a ye ne y'a yira denmisɛnninw na n ko u ka jɛ physique chimie mun ye n'a bɛna kɛ sini u k'u jigi bɛ bɔ a kan a tɛ kɛ bilen fiyewu y'o bannen pewu n ko examen mun bɛ yen n'a bɛna kɛ sini n k'a ka leçon da a tɛna kɛ dɛ n b'o fɔ aw ye a don faneni baneni mun ye ne sɔrɔ ne yɛrɛ ka compte kɔnɔ danda la u ye n faw neni u ye n baw neni u y'a fɔ n ma ko u ye kuma na sugu bɛɛ fɔ n ma u ye vocal yɛrɛ ci ma ala vocal bɛ n bolo n bɛna vocal jouer sa a y'a lamɛn an denw de ye nin kɛ dɛ an denw u ye vocal ci ma vocal mun n'u y'a ci ma an bɛna vocal jouer mɔgɔw ka se k'a lamɛn kabako belebele don donc o kumakan ninnu na denmisɛnninw y'o ci ma u ye cili mun kɛ u ye fɛn caman fɔ u ye kuma caman fɔ kuma minnu bɛ k'u ye ne yɛrɛ dabali ban ne ko n ko jaja anw dɔgɔninw n'an dɔgɔninw an'an denw bɛ tan de n ko nin ko ye ala ka kɛ hɛrɛ ye anw ka laɲini de kalan ɲuman ka na leçon ka se ka ta maaw ka se ka bɔ fɛn caman kalama nka n'a fɔra ko ko bɛna taa kɛ tan denmisɛnninw ka dimi anw ka bɔ ka alerte kɛ k'a fɔ ko sujet ye fiti kɛ n'i ye maa kalannen ye i man ka dimi o la o i man ka fɔ k'i bɛ nin yɛrɛ kɛ foyi tɛ kuma mun fɔ ne ma u ye kuma mun fɔ ma an bɛna a kuma dɔ lamɛn an bɛna pour que faamuyali caman ka se ka sɔrɔ a ko la nka k'a yira k'a fɔ baccalauréat mun ni o kɔni daminɛna bi a baccalauréat bɛɛ bɔra k'a ye kabako ko don sabula an ye kuma caman mɛn a ka Jɛfaga kuma caman an y'a mɛn donc an y'a ye k'a fɔ ko in daminɛna sira mun kan a bɛ ta cogo la a bɛ ta donc mun y'an dabali ban o ye o kofa sugu de donc an bɛna lajɛ baki vocal minnu b'an bolo ka se ka olu jouer pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la nin waati in na Jɛfaga a yira k'a fɔ baccalauréat daminɛna sɔgɔmada in na an ye wulikajɔ sabati mun b'a to fitiw kana kɛ sujet kana fiti kɛ mais pour que sujet kana fiti kɛ anw bɛ kuma de an b'a fɔ an dɔgɔnin ye minnu bɛ baccalauréat la ni minnu y'u ja u k'a fɔ an y'a mɛn k'a fɔ ko sujet dɔw ye fiti kɛ nka ko gouvernement ko ministère de l'éducation bɔra ko kalama joona joona ko sujet dɔw bɛ yen k'u ye falen k'olu la k'u y'olu yɛlɛma Jɛfaga o ye kabako ba de ko mun bɛ yen k'a ye ne yɛrɛ cɔrɔnɔ dabali ban mun bɛ bolo ka fara kuma in kan rapidement. Ouais, cɔrɔnɔ effectivement comme yɛrɛ fɔ cogo min na bagi kɛra bi bagi kɛra Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ defu kelen sujetw ye fuite kɛ an ye wulikajɔ sabati walasa ka ministère de tutelle n'o de ye ministère de l'éducation nationale ye k'u interpeller k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko vraiment sujetw bɛ ka fuite kɛ o kuma kɔnɔna la cɔrɔnɔ an ye fɛn caman mɛn an ye fɛn caman fɔra an ma comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ni donna ouverture média boîte de réception kɔnɔna la cɔrɔnɔ faneni baneni min bɛ yen ani kumakan minnu bɛ yen a tɛ se ka fɔ ka ban dɛ mais bon an bɛ faso jɔ de la an bɛ faso fɛn de la denmisɛnnin minnu bɛ denmansa minnu bɛ ka message ci anw ma k'an an fa n'anw ba neni cɔrɔnɔ u m'a faamuya bi u bɛ tila ka faamuya don n'a nataw la k'a fɔ ko an t'u jugu ye au contraire an y'u nin de
Cɔrɔ concours bɛ kɛ jamana in kɔnɔna la yan ni concours kɛra a bɛ fɔ ko an denw namarala nin kɛra na nin kɛra na u ye karisaw de ta ka karisaw to dɔw wɛrɛ tɛ parce que niveau ko de don an yɛrɛ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ɔ ni maa minnu an ka welekan tɛ dɔwɛrɛ o cɔrɔ sujet bɛ fiti minnu kɛ maa min kan ka passer maa min man ka passer niveau bɛ min na niveau tɛ min na cɔrɔ a bɛɛ de bɛna passer bon e mɔgɔ min ni niveau tɛ e la e passera don n'a nataw la o tigilamɔgɔ an k'o to o ka taa kɛ docteur ye cɔrɔ n'o ye pikiri biyɛn k'i la k'i faga jɔn y'i faga i yɛrɛ de y'i yɛrɛ faga bari sabula e de y'a latɛmɛ k'a sɔrɔ a tɛ fɛn dɔn donc an ka wele kun ye o de ye nin bagi min filɛ nin ye bi ye bagi ye cɔrɔ an y'a ye k'a fɔ ko i n'a fɔ defu ta kɛra cogo min na ko sijɛw dɔw ye futi kɛ nin bagi in fana la an balima kunnafonidilaw dɔw y'a fɔ an ye dɔw wele dɔw yɛrɛ y'a yira n na k'a fɔ ko effectivement surtout série littéraire ko sijɛw dɔw kun bɔra sijɛ minnu tun b'ale bolo mais sijɛ a bɛ komi ministère mɔgɔw sɔmin kɛra u la k'a fɔ ko sijɛ in b'a ɲɛ futi kɛ k'u ye série littéraire falen mais sijɛw dɔw bɛ yen cɔrɔ olu ma falen dɛ olu ma falen dɛ a ko sijɛw dɔw bɛ yen parce que n y'a ɲininka n tun b'a fɛ ka sijɛ ninnu sɔrɔ a bolo walasa n bɛ se ka a sijɛw fɛn cogo min na mais a ko non ko sijɛ mun n'a kun b'a bolo cɔrɔ ko o sijɛ kelen ninnu de nana bi tuguni o sijɛ kelen ninnu o de nana bi tuguni donc ce qui veut dire que ministère mɔgɔw cɔrɔ u ye nin kɛ u y'a essayer ka série littéraire mɔgɔw ta falen mais série dɔw bɛ yen minnu ma falen bon an ka wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye o an b'a f'u ɲɛna dɔrɔn de k'a fɔ k'u ka précaution de ta u ka mesure de ta parce que plus généralement cɔrɔ ni jamana kɔnɔ quoi ni impunité cayara jamana kɔnɔ ni impunité cayara nin de bɛ na a ye quoi ni c'est à dire que ni impunité cayara nin kɛwalew bɛɛ bɛ bɔ o de kɔnɔna la ni impunité cayara maaw dɔw bɛ yen maa minnu yɛrɛ kan ka kɛ sababu ye cɔrɔ walasa examenw ka se ka dérouler ko ɲɛnama olu maaw yɛrɛ de a dɔw yɛrɛ de bɛ sijɛw ta u b'a di mɔgɔw ma bon n'a fɔra ko enquête tɛ dayɛlɛ fɛn tɛ kɛ a kow la cɔrɔ a ka ca ala fɛ a dɔw a bɛɛ bɛ kɛ tan de quoi donc an bɛ se ka mun f'u ye halisa sijɛ ninnu k'a fɔ k'u ma futi kɛ cɔrɔ sijɛw ye futi kɛ de mais sijɛw ye futi kɛ cogo min na parce que an y'a jateminɛ groupe whatsapp de bɛ mɔgɔw bolo a groupe whatsapp la cɔrɔ et puis n'i y'a ye série littéraire ninnu olu ka fɛn falenna c'est parce que olu ka sijɛ bilala groupe whatsapp kɔnɔna la kabiri 19h ou 20h wagati bon somin kɛra o ko la o sijɛ falenna joona o yɛrɛ vocal dɔ kan ka sɔrɔ an bolo a cɔrɔ vocal b'an bolo vocal dɔ la an sera ka recherche kɛ an y'an ka recherche de boli an ka mɔbili ka jɔ kɛ ni ka se ka olu dɔw sɔrɔ u diminenba o diminen don cɔrɔ diminen don ko kun jumɛn de y'a a y'an ka denmisɛnninw ka vocal lamɛn u diminenba u dusu bɔnbɛn voilà ko mun de y'a to sujet voilà u sera ka yɛlɛma voilà bon et puis cɔrɔ mun yɛrɛ tilara ka mun yɛrɛ kamana banko yɛrɛ nin ko in yɛrɛ la mun ye tɔɔrɔko ye i b'a kalama k'a fɔ ko bagi in yɛrɛ kɛnɛ kan cɔrɔ candidat dɔw bɛ olu bɔra u ka denbaya la ka taga mun ye n dabali ban i b'a dɔn u selen salle d'examen yɔrɔ la cɔrɔ u tɔgɔ tɛ di si kan jɛ faga an bɛna tila ka kuma o kan an ka lajɛ ne ka se ka vocal dun lamɛn denmisɛnninw diminen u dusu bɔlen an y'an denmisɛnnin an dɔgɔnin dɔw ka audio sɔrɔ u diminenba ko parce que ko sujet ko yɛlɛma donna sujet la u diminen de u dusu bɔlenba aw k'u lamɛn bani kabako i dabali bɛ ban sisan donc an dɔgɔninw don donc an ka a lamɛn pour que an ka se ka faamuyali sɔrɔ a ko tɔ la. Assalamu alaikum. Ni ye cɛ o cɛ tɛgɛ ta sujet bila la an b'o wuluden sote ko 12 mɛ n ka cɛ tɛgɛ ta ka sɔrɔ joueur ma se sujet bila la aw ye mun den sugu ye aw t'aw yɛrɛ ka hɛrɛ fɛ aw tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka hɛrɛ fɛ tiɲɛ don dɛ malien i ci mi malien kulo jalen don k'a kana fɛn bila ni joueur ni Assalamu alaikum. Ni ye cɛ o cɛ tɛgɛ ta sujet bila la an b'o wuluden sote ko 12 mɛ n ka cɛ tɛgɛ ta ka sɔrɔ joueur ma se sujet bila la aw ye mun den sugu ye aw t'aw yɛrɛ ka hɛrɛ fɛ aw tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka hɛrɛ fɛ tiɲɛ don dɛ malien k'a kana fɛn bila ni joueur ni V3 tɛ a bɛ kana bila a bɛ ka fɛn bila an ka fichier bɔ ka futi kɛ fan bɛɛ gouvernement bɛna fɛnw falen o ma taga e fɛ yan a ye batara dabila sa cɛ
a ko bɛna se ka bɔ sira mun kan pour que an ka se ka walawalali don la pour que an ka se ka jamanadenw bɔ o ko kalama o de ye dabalibanko ye k'a yira k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana kɔnɔ jamana kɔnɔna na k'a ye k'a fɔ maa dɔw bɛ yen candidat dɔw bɛ yen maliyɛn olu ma se ka examen kɛ bi k'u t'a dɔn foyi foyi la u tɔgɔ ma se ka sɔrɔ liste la u tɔgɔ ma sɔrɔ liste la bi o de kɛra bi baccalauréat daminɛ na o ye mɔgɔw dabali ban o ye mɔgɔw se u dan na a dɔw u kasira u miiri jɛnna munna u tɔgɔ ma sɔrɔ liste la k'a fɔ ko candidat libre don olu tɛ u ye kalan kɛ depuis san daminɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ k'a donna maliko la u bɛɛ y'a traversé nka k'a ye k'a fɔ baccalauréat don olu tɔgɔ ma taa sɔrɔ liste la pour quelle raison u ma se ka fɛn f'o kan ɲɛ ma sɔrɔ ka sɔrɔ a la nka k'a fɔra ko fura bɛna ɲin'a na nka cogo jumɛn an bɛna an sigi ka o de lajɛ nka maliyɛnw sujet ko mun ni a ye fiti fana kɛ anw y'o de fɔ an sigilen don ka lajɛli kɛ denmisɛnninw n'a b'aw ka leçon da a y'a ta dɛ anw sigimɛ dɛ anw y'a mɛn k'a fɔ ko sujet dɔw ye fiti kɛ nka i b'a sɔrɔ a ko ma bonya a ko ma jansa kosɛbɛ i b'a fɔ ko defu ta kɛra cogo mun na nka an sigilen don ka lajɛli kɛ an bɛ lajɛli de la n'an y'a ye k'a fɔ ko sujet ye fiti kɛ hali su in na an bɛ bɔ an bɛ émission sigi an bɛ bɔ ka émission sigi n'u bɛ leçon ta u ka leçon ta dɛ n'u bɛ leçon bise u k'a bise maa ni passera i yɛrɛ wɔsi la o de ka di i bɛ se k'i disi gosi o de la i bɛ se k'a f'i somɔgɔw ye k'u ka nisɔndiya ko kɛ o de la nka e b'a dɔn k'a fɔ sujet ye fiti kɛ e ye sujet sɔrɔ taasiranin dɔ la ten k'a sama ka na dɔrɔn k'a traité ka t'o kɛ e nisɔn bɛ se ka diya cogo di ko parce que e passera maa yɛrɛ man k'i disi gosi o la k'a fɔ an dɔgɔninw ye baccalauréat candidat bɛɛ ye a ye leçon ta su in na a y'a ta dɛ an bɛ dugawu de kɛ ala k'aw bɛɛ gagné courage bɛ maa minnu na minnu bɛ yen ko leçon ta ka d'u ye a ye leçon ta a y'a bisi a ye exercice caya su in na an ka dugawu b'aw kɔ nka n'an y'a mɛn k'a fɔ ko sujet ye fiti kɛ ko sujet taara sira dɔ kan an bɛ bɔ k'an jɔ an ni kɔrɔn cɛ kuma min b'an bolo an b'a fɔ Jɛfaga kuma dɔ b'i bolo ka fara n kan waaye Torno kuma min bɛ n bolo dɔrɔn o de ye k'a fɔ an ka denmisɛnninw an dɔgɔninw parce que on suppose que fɛn fɛn bɛ ka bagi kɛ nin wagati la Torno olu bɛ an dɔgɔninw ye kosɛbɛ voilà donc an dɔgɔninw u k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔninfin ni cɛsiri ma fɛn fɛn d'i ma i ma fɛn fɛn sɔrɔ i wɔsi la Torno a t'i nafa kosɛbɛ an bɛ nin mun fɔ an bɛ fɛn caman n ko defu t'a la Torno moi je me rappelle bien juma tɛmɛnen ne bɔra misiri kɔnɔ n bɛ ka na n ko n bɛna ouverture média la petini dɔ de bolila ka na jɔn ɲɛ ma a ko e de tɛ Jɛfaga ya ouverture média cɛ aw de tun tɛ k'a fɔ ko sujet fiti kan cɛ a y'an faga dɛ cɛ a y'an faga dɛ munna aw bɛ nin kɛ munna aw bɛ nin kɛ ne yɛlɛla i ma ne ye mobili portière dayɛlɛ Torno ka don mobili kɔnɔ ka na mais a t'a dɔn kojugu ye peut-être don na nataw la a bɛna dɔn k'a fɔ ko ja ko ninnu bɛ ka mun fɔ ko u b'an hɛrɛ de fɛ Torno an bɛ fɛn o fɛn bɔ yan a bɛɛ ye maliko de ye wallahi malikura n'a fɔra ko malikura tɛ jɔ nkalon kan de don o don n bɛ nin kuma in fɔ a tɛ jɔ nkalon kan a tɛ jɔ nkalon kan f'an ka tiɲɛ papagale de fɔ ɲɔgɔn ye a tɛ jɔ nkalon kan an bɛ mun fɔ ministère ye ministère de l'éducation mɔgɔw ministre kɛrɛnkɛrɛnnen Torno u ka wulikajɔ sabati dɛ u ka wulikajɔ sabati defu ta kɛra pɛtɛnba ye cogo min na a kana kɛ ten dɛ defu kɛra bɛɛ de n bɛɛ da a kɛra ba de ye Torno bɛɛ i ko a la sisan kɔni defu de sisan kɔni ni maa min kɔni ma passé Torno bon i b'a dɔn fo n'a y'a sɔrɔ minnu tɛ se sɛbɛnni yɛrɛ la dɛ sinon sujet ko kɔni k'a fɔ ko sujet kɔni ma d'i ma kɔni o maa est ce que o maa bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ o tɛ yen donc u k'u jija nin ye bagi daminɛ de an kɔni an tulo dayɛlɛlen don a dayɛlɛ bɛ wa an ɲɛw bɛ yɛli fana kɛ wa an ɲɛ kelen don ka wulikajɔ sabati an bɛ fan bɛɛ o Torno an ye plateau kan mais an bɛ fan bɛɛ wallahi parce que an n'an ɲɛ tɛ yɔrɔ min na i t'a sɔrɔ an tulo bɛ n'an tulo tɛ yɔrɔ min na an ɲɛ bɛ n'an ɲɛ tɛ yɔrɔ min na an sen bɛ donc ni ko o ko bɛ yen Torno an bɛ wulikajɔ de sabati a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye ko bɛɛ ka kɛ tilennenya kan ko bɛɛ lajɛlen an ka kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ko bɛ ka kɛ tilennenya kan donc an dɔgɔninw a ye leçon ta a banna c'est vrai que kalan caman ma kɛ mais a ye leçon ta c'est sûr que professeur yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'u ye cours minnu da aw ma u tɛna na sujet d'aw ma aw ma leçon minnu ye jamais parce que déjà u b'a yani grève ka na programme danna yɔrɔ min na u b'o dɔn donc a y'aw jija o yɔrɔw la a k'olu ta a ka ca Ala fɛ a bɛ nɔgɔya Jɛfaga sini an b'an ka gulokibaninw don ka masque don an nun na ka taa yala yala centre u ka n'an dɔn dɛ u ka n'an dɔn fiyewu an bɛ taa yala yala k'an gulo dayɛlɛ n'an y'a ye k'a fɔ ko sujet ye fiti kɛ ko mun kɛra an bɛna fɔ an ka plateau kan suraka dulokiba dɔ bɛ n bolo n b'o d'i ma a banna Ala ka sini jira n'aw la n b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Jɛfaga ka foli bila i ma k'a fɔ maliyɛnw nin waati in na an bɛna na sujet sabanan na ni o ye Farabugu ye le village de Farabugu maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ ko embargo bɛn bɛ Farabugu kan a ka ca ni dɔgɔkun 2 ye wa Yusuf Mangara n bɛna ale reçoit plateau in kan nka yanni Yusuf ka na yanni an ka don Farabugu kɔnɔ
kunnafoni kalama dɔ bɛ yen ni o sɔrɔ n bɛna o da aw tulo kan k'a ye k'a fɔ Sidi Buhari maliyɛnw ni ale ye maa filanan min bɛ yen k'a y'a fili ka jigin deuxième pont na a ka maaw y'an wele k'a fɔ k'a su yera Kulikoro ni o ye Mali région filanan ye Sidi Buhari maa filanan min n'a fɔra k'a ye moto jɔ k'a n'a bɛnkɛ kun ɲɔgɔn fɛ ka moto jɔ k'a fili ka jigin fo bɛnkɛ bolila nɔ k'a ka fini minɛ o de fɔra an ye ko fili farala a bɔra ka bin ji la ni mun y'a dɔgɔkun kelen ye ale ta kɛra lundi a bɛɛ kɛra lundi tɛmɛnen ani mobilitigi o ta yera tile 2 kɔfɛ nka Sidi o ta yera su rɔ Kulikoro a yera yɔrɔ min na k'u ye su don ka janaja kɛ su kan donc a somɔgɔw olu fana ye dugawu kɛ ko sabula ni maa sara ji la dans les normes ko mun fɔra tabiyaw kɔnɔ ni jila su n'a yera dɔrɔn o yɔrɔ bɛ a bɛ don o yɔrɔ la donc an bɛ dugawu kɛ Sidi Buhari ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ nɛɛma nka a y'a kɛ kun min kama ko an t'o dɔn ni mun bɔr'o la dans les jours à venir an bɛna o fana da aw tulo kan maliyɛnw Farabugu a filɛ nin ye Segu ɲɔnɔ kɛrɛfɛ Coyi région de Segu o ye Mali région 4nan ye n'i ye Segu minɛ k'i tilen ka taa i bɛna se Marakala sira ma n'i ye Marakala sira minɛ maliyɛnw k'i tilen i bɛna se Marakala ma ka Marakala pont tigɛ sira dɔ in o bɛ taa Masina i bɛ tɛmɛ Sizani kan ka taa fo Masina sira dɔ in i b'i tulo la ka taa fo Ɲɔnɔ yɔrɔ la Jabali bɛ yen maliyɛnw Jabali kɛrɛfɛ ka taa nord fan fɛ maliyɛnw à peu près 15 km de Jabali dugu dɔ bɛ yen ni u b'o wele ko Dɔgɔfiri n'i tɛmɛna Dɔgɔfiri ka dɔɔnin AK3 bɛ yen nɔ o ye dugu fitinin dɔ ye o yɔrɔ in na pont fitinin dɔ de bɛ yen mun ɲɛmɛ ka ye Dɔgɔfiri ani Farabugu olu camancɛ don ka bɔ yen Dɔgɔfiri maliyɛnw ka don Farabugu kɔnɔ u tɛ tɛmɛ kilo 10 kan n'i y'a jateminɛ k'a ta Farabugu la ka taa fo Ɲɔnɔ u tɛ tɛmɛ kilo 35 kan maliyɛnw Farabugukaw u bɛ kule la u b'u k'u tɛgɛw kɔrɔtɔ u bɛ ka jamanadenw wele u bɛ ka faamaw wele su ni tile anw y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun 2 an yɛrɛ tun y'a mɛn k'a fɔ k'an ka sɔrɔdasiw an ka faamaw taara ni ka se ka taa yɔrɔ libéré ka djihadistes gɛn ka bɔ yen maliyɛnw an tilala ka n'a mɛn tuguni maa minnu b'a kɛrɛfɛ jamana na ani minnu bɛ yen ko ja ko tiɲɛ tɛ mun y'an dabali ban an y'a ye k'a fɔ Farabugukaw ani Dɔgɔfirikaw u bɔra maliyɛnw ka se ka pankardiw ta k'a jira k'a fɔ ko olu bɛ fɛ u ka yɔrɔ ka libéré mun de kɛra Farabugu djihadistes de kɛmɛ ka yɔrɔ fa moto la u taalen don maliyɛnw ka taa Farabugu minɛ ko ka taa encercler pont mun bɛ yen ni o pont bɛ kɛ sababu ye ka bɔ Dɔgɔfiri ka don Farabugu kɔnɔ u y'o pont kari pewu kunun sufɛ ka dugu jɛ dimanche la maliyɛnw Farabugukaw u ko k'olu y'a to Ala ma u bɛ Ala wele u bɛ jamanadenw wele u bɛ faamaw wele pont mun bɛ yen n'a bɛ Farabugu ani Dɔgɔfiri ni ɲɔgɔn cɛ yarɔ Dɔgɔfiri marakadugu Dɔgɔfiri bɛ yen mun filɛ yɛlɛmani kɛrɛfɛ nka nin ye Ɲɔnɔ Dɔgɔfiri o Dɔgɔfiri a yira k'a fɔ Farabugukaw bɛ yɛlɛ o pont de kan ni ka se ka taa u ka foro la maliyɛnw Farabugukaw y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na olu ka dugu o dugu bɛ yen u kɛrɛfɛla la djihadistes de kɛmɛ ka yen bɛɛ encercler an bɛna kuma Farabugu kan bi an y'a mɛn k'an ka sɔrɔdasiw taara wulada in na ni ka se ka taa yen nɔ ko ka taa lajɛ ka djihadistes faga nka an ma kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ a la sabula an m'a ye u yɛrɛ ka page officielle kan k'u ye kunnafoni di k'a walawala Yusufu Mangara bɛ n kɛrɛfɛ an da bɛna se fɛn caman bi k'a walawala aw ye Farabugu dossier la pour que a ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a la Mangara salamu aleykum somɔgɔw bɛ di ba maliyɛnw ɲɛ b'an na bi tari folikan dɔ b'i bolo k'a tɛnku jamanadenw na wa ok Thierno merci pour l'invitation folikan ye kelen de ye an ka foli bɛ maliyɛnw bɛɛ ye mɔgɔ fɛn fɛn tegu ni nouvelle sur média kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan YouTube ani Facebook sanfɛ très bien Yusufu Farabugu a kuma bɛ maaw da kɔnɔ nin y'a dɔgɔkun 2 ye Farabugukaw jamanadenw don bamananw don sɛnɛkɛlaw don a bɛ kɔlɔn kɔnɔna na n'o ye Ɲɔnɔ mara ye i y'a ye k'a fɔ ko mun kɛlen don Farabugu nin y'a dɔgɔkun dama mun ye maaw dabali ban k'a ye k'a fɔ k'an ka finitigiw k'u kun ma se yen fɔlɔ ni ka se ka taa Farabugukaw ɲɛji cɛ an y'a mɛn kɔni ko kunnafoni mun n'an y'o mɛn n'o o jɛlen don ko dumuni taara d'u ma sanfɛla fɛ mun b'a to kɔngɔ kana se ka u faga e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ Farabugu ko in kan ok Thierno i ka ɲininkali diyara n ye a kun ka di n ye su in na an k'an da don fɛn caman na djihadisme ko yɛrɛ ka kuma kan kosɛbɛ kosɛbɛ ka a fɛsɛfɛsɛ ka periperi latigɛ djihadisme terrorisme mun bɛ Mali camancɛ la ka taa bila kɔrɔyanfan na ani Sahel yɛrɛ jamana caman ni Mauritanie fan dɔ b'o la Burkina fan dɔ b'o la Niger fan dɔ b'o la ani Algérie ninnu a tun ka di n ye n k'an da don o la ka dɔɔni ɲɛfɔ avec une chronologie événement kɛra cogo min na historiquement mais
Entre nous, autant de choses. Donc peut-être que demain, on va revenir sur le sujet. Inch'Allah. Donc pour aller à l'essentiel, ni à Dorokun Fly, ani Clé Damaro, Farabougou, ni Alebe Segou Marala, Nani Jabali, Tcheye, à peu près, Klum, Banching, Klum, Bissaba. Et il y a kuma qu'on a là, il y a ko bambanchu, il y a fuma ko jadisu, do kuma ko terrorisu, kasobe, bandiu kon do marfatigu do, il y a kuye embargo ta ka bi, o dugla mɔgɔw kan, Farabougou dɔgɔ firi, mais ne tɛna a fɔ ka fɔ ko embargo do, parce que embargo ti dɔwɛrɛ ye, embargo ye ni sariya dɔ de bɛ yen nɔ, a sariya in aw bɛnnen don a kan ka fɔ ko i b'a bato, donc e ma sɔn k'a bato, e ye sariya sɔsɔ. Ou bien il y a quoi que mon haramadien est titanier donc ma dobe no absega que organismes internationaux yi absega organisation internationale yi absega que puissance économique woro ina fo jamana woro ulu bi se ka sanction do tay kama ina fo ka ipini donc ou bien embargo pika mais embargo be village on mo ko pourquoi qu'est-ce qu'il a fait. Donc on ne peut pas parler d'embargo. Moi je pense que c'est un terme qui ne doit pas être utilisé. Ni te dore ni crime de au crime il fait tchorno bi côté à madame Nebi. Depuis très longtemps, depuis plusieurs années, il va sur dugu misani chaman ba de be Mali chaman chela. Il va sans ni sans fla là bas ina. Moti mara konna la conflit na mineka juguya et dogono ani flaw ni ñogonche. Sinon avant ça à tout même Mali et région du Nord là nous Tombouctou Gao Kirali et voilà avec la nouvelle régionalisation découpage administratif courant mun kira i b'a dɔn région nana caya kosɛbɛ menakaw ni fɛnw bɛɛ nana don a la mais bibi na i bɛ remarque kɛ k'a fɔ ko conflit ni o ye ɲɔgɔn faamuyabaliya ni kɛlɛ ye ani banbanci ni marifaci ani ka bin mɔgɔw ka binkani walew ka marifa ci sɔrɔsiw la ka na ka village encercler ka c'est à dire a bɔra Mali kɔrɔ yan fana ka na camancɛ la n'o ye Moti mara ye ka na fo Segu hali Kulukoro mara yɔrɔ dɔ b'a la kosɛbɛ. Donc pour te dire que fɔlɔ mɔgɔ minnu tun bɛ Bamako et qui pensaient que c'était un problème qui ne concernait que le nord du Mali k'a fɔ ko problème de don mun bɛ Mali kɔrɔ yan fan dɔrɔn na ils doivent comprendre aujourd'hui que ce n'est pas ça, c'est un problème qui est national. De toute façon hali n'a sɔrɔ ni conflit tun ma bɔ Mali kɔrɔ yan fan na ka se camancɛ yan fan ni sud ma an b'a fɔ o ma ko sud la tant qu'a bɛ Mali partie dɔ concerné maliyɛn bɛɛ kan ka bila hakili la k'a fɔ ko c'est un problème intermalien kosɛbɛ a bɛ Mali bɛɛ concerné o ye fila ye sabanan ye mun ye cɔrɔ il faut se rappeler pourquoi nin fɛn ninnu a bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ pourquoi a bɛ kɛ parce que on est confronté à une guerre séculaire, à une guerre multidimensionnelle depuis 2012 fo kana bila bi la. Bien avant 2012 il y avait des conflits, tout le monde le sait. Depuis l'indépendance Taramoro wa kile fo kana bila sa non. Bien avant même les indépendances kabini colonisation wagati on sait que colonisateurs yu bamba fɛn dɔw kan walasa ka Mali ethnie dɔw kɔ don ɲɔgɔn na i n'a fɔ minnu bɛ Tuaregu kɔrɔ yan fan na ani minnu bɛ yan n'u b'a fɔ o ma ko farafin sud yan fan na donc u banba o kan ka na ka essayer ka conflit ethnique k'u soulever comme j'ai l'habitude de le dire ici diviser pour mieux régner fo kana bila colonisation fɛ indépendance tali la kana fɛ Musa Kile kana ATT ka wagati Alpha avec la flamme de la paix en 94 fo kana bila IBK Kile la qu'est-ce qui s'est passé 2013 où un nord bɛ occupé 2013 Gao Tombouctou Kidal c'était 2012 la ka taa bila 2013 la janvier 2013 Faransi nana kana k'an dɛmɛ Faransi kelen nana k'an dɛmɛ avec à l'époque c'était pas c'est la force jumɛn de don je me rappelle plus du nom Serval n'a fɔ Likɔrɔ ni Centrafrique Serval de nana yɛlɛma kɔfɛ ka kɛ Barkhane ye kosɛbɛ o kɛra après MINUSMA nana donc à un tour là G5 Sahel nana kana ka fara ɲɔgɔn kan ce que ATT a appelé desservi depuis très longtemps avant k'o fɛnɛ ka na kɔsa in na u nana ko Takuba force Takuba donc bon nin bɛɛ bɛ Mali camancɛ la nin bɛɛ b'an ka kɔrɔ yan fan mais malheureusement il y a toujours ces problèmes là cɔrɔ wallahi n'i y'a dɔgɔkun fila de Farabougou ani Dɔgɔfiri u ye village wɔɔrɔ de officiellement jadisiw nana ka na ka o y'a ye mun dɔnna ka tila ka mɔgɔw 9 ta k'u kidnapper
kidnappeli kɔrɔtɛ dɔwɛrɛ k'u minɛ u b'u bolo mara la i n'a fɔ mun tun kɛra Sumala Sise la ani otage 4 mun libéré la bon Thierno est-ce que se wɛrɛ bɛ Mali armée bi bi in na n'a bɔra ka na ka dumuni fili ni mɔgɔ min kan est-ce que se wɛrɛ b'u ye bon parce que an ka kuma dɔ fɔ ɲɔgɔn ye moi-même j'étais n y'a f'i ɲɛna n ko temps t'an bolo sinon n tun bɛna développer mais je vais aller droit au but ne yɛrɛ tun diminenba de don même là je suis très affecté n tun diminen don mais n ko comment se fait-il que nos militaires ont abandonné les champs de bataille n ko an tun kan ka hélico di Wage yɛrɛ ma a ka wuli a ka taga ninnu bombarder parce que mais il fait pas non mais Tito Wage est devenu le ministre de la réconciliation oui, mais avant d'être ministre il est colonel-major de l'armée malienne et puis en même temps il est de l'armée de l'air Wage bɛ armée de l'air de la a ka kalan kɛ Irisi jamana de la pilote don a kan ka se hélico kɔni manipuler cogo la hélico bɛ fɛngɛ cogo min na ka taa frappe kɛ n ko Asimi Goïta n'ale yɛrɛ bɛ force spéciale la n'ale vice-président n ko olu kɛ a ka t'i sigi Kati chambre climatisée bureau climatisé kɔnɔna la n'a kun kan ka wuli a n'a ka force spéciale ka taa frappe libérer mais Thierno je me suis renseigné n bɔra fɛn damadɔ kalama il faut que n k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna o ye jumɛn parce que o de ye honnêteté intellectuelle ani déontologie journalistique Mali armée an ka cɛdenw dɔw bɛ jabali wa an ka finitigilakaw caman u ni farabugu man jan nka u tɛ se ka se yen nɔ dɛ awɔ n bɛna n b'o ɲɛfɔ u tɛ se ka se yen pour que les gens comprennent mun na u tɛ se ka se yen o tuma mun bɛ yen n bɛ ka na n b'a ɲɛfɔ ala k'u se o de y'an bɛɛ ka laɲini d'accord u tɛ se ka se yen mun na parce que le terrain est miné le terrain est miné Thierno ne yɛrɛ dɔnbaga sɔrɔsi caman bɛ yen nɔ n dɔgɔw b'a la n kɔrɔw b'a la minnu sara mine na Mali nord la minnu sara mine la Mali centre la ne m'a fɔ k'a fɔ ko sɔrɔsi kɔni n'i ye engagé armée la o kɔrɔ ko i y'i ni di faso ma de ala an ka constitution yɛrɛ ye mun fɔ ko ni jamana kɔni ni jamana ka intérêt de menacé don a ka kan fasoladen o fasoladen i bɛ yen nɔ i ka wuli i ka kɛlɛ k'i ka jamana ye donc sɔrɔsiw engagé don cogo min na ka sa Mali ye maliyɛn bɛɛ kan ka wuli ka sa Mali ye ten normalement nka ne bolo ni ko min bɛ se ka ɲɛnabɔ négociation fɛ an ka taa négociation fɛ jadisi ninnu banmanciw marifatigi ninnu bandi ninnu u kɛlen don ka mine de ta mine k'a kɛ ka village ka lamunumunu a n'a environ an ka sɔrɔsiw ye Thierno an ka sɔrɔsi mine ye c'est à dire an ka véhicule a n'an ka engin minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ sauter mine kan o de ka ca ni banasi ye ne m'a fɔ k'a fɔ ko blindé t'u bolo minnu tɛ se k'ale mine kan dɛ ou bien k'a fɔ ko mine bɛ u bɛɛ détruire dɛ mais mine kɔni bɛ yen nɔ donc n'u bɛ taa u kɔni u bɛ jɛn n'a ye k'a fɔ ko sɔrɔsi damadɔ bɛ yen nɔ minnu kɔni olu bɛ kɛ furu ye u bɛ sa bon mine ninnu kan ka bɔ yen cogo di e b'a dɔn mine kɔni na a bɛ taa ni appareil de ye a b'a lajɛ mine bɛ yɔrɔ minnu na a b'u bɔ dugu jukɔrɔ parce que mine bɛ senni ka bila dugu jukɔrɔ donc ce sont les opérations qui prennent beaucoup de temps o ye kelen ye. Filanan ye mun ye ça c'est des conditions naturelles ce sont des zones qui sont inondées inondation kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ji camanba de bɛ yen yɔrɔ i b'a dɔn an bɔra samiyɛ kɔnɔ ala ma mɛn on est au mois d'octobre cɔcɔ kalo août ni septembre tɛmɛna ala ma mɛn donc zone minnu don ce sont des zones qui sont pratiquement impraticables ce sont des zones boueuses bu kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye bɔgɔ nɔrɔgɔ de bɛ yen c'est à dire que ni mobili ni fɛnw donna la kuma caman u bɛ balan. Donc ils sont ralentis et ce sont des conditions qui sont très difficiles et la zone là elle est difficile d'accès. Wa sabana yɛrɛ ye mun ye marifatigiw fana bilalen mun ye awɔ jadisiw mun ye an y'u ye moto la o e bɔra olu kɔni olu jamanenba dɔ yen nɔ non olu kɔni awɔ olu kɔni kɛlen don i n'a fɔ wulakɔnɔmɔgɔw u bɛ moto ninnu de kan u bɛ moto ninnu boli c'est à dire que on dirait maa minnu wulila ni moto ye u n'u ka marifa bɔ ɲɔgɔn na bon u tɛ hésiter ka mugu ci la o ye condition sabanan ye. Thierno naaninan ye mun ye il se trouve qu'à l'intérieur même de ces villages là Farabougou ni Dɔgɔfili maa dɔw bɛ yen nɔ qui sont avec les djihadistes c'est-à-dire que les djihadistes ont une certaine sympathie auprès de certaines populations de Dɔgɔfili et de Farabougou c'est-à-dire que maa dɔw bɛ yen nin dugu ninnu kɔnɔna la djihadistes ninnu ka kow ka di mɔgɔ min ye u b'u ka idéologie partagée et puis en même temps olu de bɛ renseignement di djihadistes ma bon mun de kɛlen don k'o kɛ c'est que contrepartie dɔ kɔni b'a la o contrepartie ye mun ye ça moi je ne sais pas u bɛ wari de d'u ma wa u kɛlen don k'u recruter de wa
u bɛ sanu de d'u ma wa ou bien soit an ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen zone ninnu na u commandi yen villageois ye de ou bien Mali état yɛrɛ ala k'an kisi i n'a fɔ avant 2012 ou bien 2012 wagati on a vu que il y a eu des séparatismes au nord du Mali il y a eu des groupes qui se sont soulevés i n'a fɔ MNLA n'a ɲɔgɔnna caman k'u bɛ fɛ k'u détacher ka bɔ Mali la ko parce que ko Mali gouvernement bɛ ka Mali politique mener cogo min na sur le plan économique sur le plan sanitaire sur le plan éducatif ko a t'olu ka hɛrɛ kɛ parce que ils sont abandonnés et laissés pour compte est-ce que ni mɔgɔ ninnu bolo le fait que administration ɲɛnɛman tɛ nin zone ninnu na et que l'État n'est pas présent dans ces zones-là, au lieu que nous puissions en gagner nous que nous ka Mali ko yɛrɛ ko ka b'u dusukun na u ka Mali abandonné au profit des djihadistes. Parce que le problème est mouillé. Il y a un problème séculaire qui est très important. C'est qu'il y a une partie de la population qui collabore avec les djihadistes. Et même les djihadistes, ou bien information ou bien renseignement en contrepartie de quoi, je ne sais pas. Ou bien parce que ils ne veulent plus de l'État malien. Parce qu'ils se sentent abandonnés. Ou bien je ne sais pas. Mais il y a aussi à ce genre. Donc ça veut dire qu'une partie de la population est prise en otage par les djihadistes et par une autre partie de la population. Donc ma foga bere mais en et ça c'est très malheureux. Et pour ne rien arranger, d'après mes renseignements, il va te mettre au point d'effet. Voilà ça c'est Farabougou. Sibiri chou kata duguje dimanche là, samedi chou kata duguje dimanche là. Djihadistes nous point. Donc temer motseka te tourner. Bon, moi, la question que je me pose actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Avant que l'armée fasse un assaut, il y a un fini de nous attaquer. Ou bien Barkan ou bien MINUSMA, je ne sais pas, parce que n'est pas lui et n'a pas mouillé Maliko. Bon, avant vous avez question, comment les villageois là, il y a un tout là, Minorobu là, ils ont des problèmes de médicaments. Et bon, surtout durant tout le week-end. Bon, à même moment. N'an sera ka négociation dɔ kɛ walasa ka balo filiw ma ka jiw filiw ma ka produit de première nécessité k'o filiw ma an b'a kɛ o bɛ an t'a kɛ voilà donc si militairement on ne peut pas intervenir sur le plan humanitaire on trouve des solutions ah ouais il a manogo c'est-à-dire que problème de comme je te l'ai dit moi-même je suis même pour le moment je suis énervé. Mais il faut que souvent la lucidité vienne prendre la place du sentiment. Il faut que Anga Haklibla. Pour terminer, il ne faut pas que les gens oublient que Fangat Seka Koubé. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, armement Tchaman Sana, Wari Tchaman Nyagamina, Wari Tchaman Détournera. Je ne suis pas là pour parler de Bilal Ibeka. On en a assez dit. Depuis 2013, il faut s'en aller. Il faut que on tourne. Effort qu'on kera sur le plan militaire. Formation qu'on kera. Dieu mourir dans la malle, la coupe n'a pas dit de venir. Serval, Barkan, Force Takuba, MINUSMA, G5 Sahel. Mais tourne. C'est-à-dire bataillon waraba nous yɛrɛ bataillon est-ce que ni mɔgɔ ninnu bɛ se ka na nin kofasugu kɛ jamana kelen kɔnɔ ka village kuturu minɛ 2 semaines u bɛ mun an ka jamana yɛrɛ mais m'o de f'i ɲɛna pour avion ta u ka taa mais pour te dire que c'est-à-dire que ce problème là va au-delà d'un problème de régime kelen ko problème tɛ quoi ni si tu me le permets ni régime fana sɔnna ma inchallah sini ma sinikɛnɛ an bɛna an b'an da don olu bɛɛ la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye réellement an bɛ se ka solution envisager pour que an ka bɔ nin ko in kɔnɔ. D'accord mais n ye mun fana mɛn k'i ka kuma kuncɛ dɔ fana ko i y'a fɔ cogo min na k'u bɛ fɛɛrɛ tigɛ la donc n y'a ye fana o de ɲɛɲini ko n'u ko k'u bɛ girin ka don k'a attaque kɛ ko dugulamɔgɔw yɛrɛ caman bɛ se ka sa o ko la parce que kɛlɛ in filɛ nin ye i b'a sɔrɔ ninnu labɛn bɛ k'an ka sɔrɔsiw kɔnɔ donc n'an ka sɔrɔsiw k'u bɛ girin ka don cogo nasugu dɔ la u bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ mininen don caman bɛ se ka sa la et puis dugulamɔgɔ ninnu fana caman bɛ se k'u ta sɔrɔ a la fana donc ko de y'a to k'u bɛ ka jateminɛ kɛ donc an y'o bɛɛ mɛn. Ok Thierno k'i ka kuma sɔnji la il y a une médiation en cours. C'est-à-dire que comment nous avons des bamanchi djihadistes nous ani autorités nous à travers des médiateurs aux médiateurs nous donner chef coutumier c'est-à-dire que anga la dala tigu rubala chef traditionnel et anga makoro et c'est-à-dire que chef communauté nous be à la zone
se ka kɛ bamanan ye a bɛ se ka kɛ fila ye a bɛ se ka kɛ maraka ye olu fana caman farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka médiation kɛ entre l'état malien et les djihadistes pour que vraiment nin ko in ka se ka dabila parce que u yɛrɛ t'a dɔn u ka revendication ye mun ye n ka renseignement kɔnɔna la a fɔra ko u kɛlen don ka ko bozow ye fɛn dɔ kɛ k'o de ma bɛn u ma bon bozow ye mun kɛ tiɲɛ yɛrɛ la bozo astagfirullah ala ka yafa ma je parle des les chasseurs donsow ko donsow ye fɛn dɔ kɛ donsow ye djihadiste dɔw de faga wa ou bien soit donsow taara u ka territoire dɔw de kɔnɔ bon territoire yɛrɛ t'u ta ye sa parce que c'est le territoire malien ou bien soit u ni donsow de karila ɲɔgɔn na ni donsow y'u ka mɔgɔ dɔ faga n'u bɛ fɛ ka nin village ninnu puni c'est à dire que ka pour faire payer ces villageois là à cause de ce qui s'est passé on ne sait pas médiateur dɔw yɛrɛ ka kuma la u ko ils ne savent même pas réellement c'est quoi la revendication des djihadistes mais à ko bɛ sen na et on espère ils disent que c'est en bonne voie d'accord que c'est en bonne voie donc an ye mun mɛn a la an b'o k'o fɔ sini inshallah inshallah an bɛ dugawu kɛ ala ka seliji bon ko in kan nin ko in ka se ka ban ninnu ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ mais a ko bɛ sen na depuis très longtemps a ma daminɛ bi mais an bɛ dugawu kɛ ala ka to nin ka kɛ a caman laban ye bien d'accord dans ce cas an bɛ foli bɛɛ an filɛlibaw bɛɛ ma k'a fɔ Isufu ye nin mun fɔ kumaba don an bɛ an ka ministre interpellé ni o ye le ministre de la défense l'actuel ministre de la défense ni o ye Sadio Kamara ɲaamɛ Sadio Kamara an b'a interpellé yan ɲaamɛ k'a bɛ déplacement ko wuli ka jɔ dɛ au centre du Mali ɲaamɛ k'a bɛ déplacement bon cɛ mun don n b'a dɔn jamana in ka d'a ye Mali b'a dusukun na a ka wuli a ka ko kɛ a ka prédécesseur ma se ka mun kɛ a ka prévu yira n na a ka prévu yira n na sur Daoud Dambélé an b'o dɔrɔn de kɔ an kɔni an bɛ Daoud dɔn cɛ mun ye Daoud tun bɛ taa terrain kan a yɛrɛ tun bɛ taa terrain kan a bɛ bila cɛdenw ɲɛma a bɛ kɛlɛ kɛ a bɛ taa a yɛrɛ bɛ exemple di donc en espérant que le colonel Sadio Kamara fera la même chose et qu'on aura des résultats sinon CNSP kelen ka fanga ta au début an ye farapu caman ye o farapu yelen c'est-à-dire que mɔgɔw commencera à content les gens ont dit que finalement i b'a sɔrɔ IBK de tun ye problème ye mais malheureusement pour nous la situation sécuritaire s'est vite dégradée à nouveau on a vu que comme nous mais que IBK kɔrɔ o ko kelen de bɛ ka continuer sans donc c'est vraiment malheureux u ka continuer halisa u na wagati comme nous tun bɛ ka kɛ u ka continuer o fɛ ok Mangara comme u ye baara daminɛ a ma mɛn nka o t'a bali k'an di kuma kan hali bi ka ɲɛsin ministre ma le ministre l'actuel ministre de la défense et des anciens combattants le général Nimafili le colonel Sadio Kamara le colonel Sadio Kamara an b'a interpellé maliyɛnw ka fɔ a ye a y'a fɔ a ye n'a tulo t'an na k'an b'a interpellé farabugukaw ka nin ko in fura ka sɔrɔ a la joona 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 an balimaw don u bɛ yen n'a sɔrɔla stratégie de b'a la ka bɔ mun b'a to ka se ka bamanci ninnu faga ko ka teliya dɔgɔkun fila ka ca dɛ o tɛ tile fila ye dɛ dɔgɔkun fila i b'i ka dugu kɔnɔ i tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si i tɛ se ka bɔ ka taa foro la i tɛ se ka bɔ ka t'i yaala maa dɔ de taa m'u daga sigida la i yɛrɛ fa jamana kɔnɔ i wolola jamana mun kɔnɔ i b'i ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ mun na o bɛ fɛn nege bɔ maa la Sadio Kamara n'a ka cɛdenw an b'u interpellé yan an b'u interpellé baara daminɛna nin y'a semaine kelen aw kɛra ministre ye semaine kelen a semaine filanan ye nin maaw tɛ se ka bila anw ɲɛ ko la an b'an sigi ka ko taabolo lajɛ an b'u lajɛ ni mun ɲɛna an b'o de fɔ ni mun fana ma ɲɛ an b'o de fana fɔ an sigi bɛ ka lajɛli kɛ nka an bɛ dugawu de kɛ aw ye ala k'a ɲɛ aw bolo ala k'a ɲɛ o de anw ka dugawu ye su ni tile nka ni mun fana bɛ yen ko fiɲɛ kɛra o la anw bɛ bɔ fana k'o fana fɔ jamanadenw ye an b'aw interpellé Sadio a ka dɔ fara timinandiya ani cɛsiri kan mun b'a to farabugukaw ɲɔnɔ mara la jabalikaw fo ka taa se centre yɛrɛ ma n'o ye Mopti mara ye lafiya ka se ka na cogo min na Mali fantan naani bɛɛ fɛ mun bɛ n yɛrɛ dabali ban nin bɛɛ la ni maa ninnu ko n'u ye maliyɛnw i b'a sɔrɔ moto de b'u bolo tɔgɔ jɔnni de bɛ essence kɛ ninnu na dɛ moto de b'u bolo yala yala la jamana kɔnɔ wa u nisɔndiyalen u bɛ na essence in bɔ min u bɛ essence kɛ moto la fan jumɛn maa 30 maa 40 moto b'u bɛɛ bolo wa moto ɲɛnamaw ne yɛrɛ tɛ se ka foyi de faamuya nin ko in na quoi walahi au delà le temps ne nous permet pas de développer ce sujet-là, mais c'est un sujet qui est très intéressant. Ni ala sɔnna ma don nataw la an bɛna an da don a la an bɛ thème sigi a kan. D'accord. N bɛna n b'i jaabi o yɔrɔ na rapidement. Le terrorisme est financé. Financement de kɛ terrorisme o ye kelen ye filanan bɛ na la zone du Sahel la ATT ka wagati c'était une zone qui était pratiquement abandonnée. Trafic de drogue tun bɛ kɛ yen ni maa ninnu tun bɛ balo drogue ani enlèvement. Tchorno, la dernière fois, il n'y a même pas 2 semaines, 1 semaine et quelques, otage animal libéré,
dont l'honorable Soumala Cissé, Sophie Petronet, un Italien, contre quoi? Contre 200 djihadistes. C'est-à-dire que ni ma falang, en eu mo keme fla de ku datu anga service de renseignement na anga kasubuma la en eu ma keme fla de labo o ekelenye katla ga euro c'est fatede euro million tan duru kataka bla million Mali Italie ani France de jera ko sara yada galina ga moye wala sanga se ka Soumala Cissé Sophie Petronet ani Italien flamme donc chordo ebe mo essence ko kuma di fola na yada gali jate ili ko sambia na jate baso san biswa anga nguma ndoti ikana dusukundimi blana ikana do faranga dusukundimi mais tiens ka tanda billa fiali anga ni juge ndo peu chorno mais c'est la vérité non anga ndoti parce que ni ma dusubo wallahi am do de kala ka ko imbe jeya mali on ne be aw foka aw be wala nyuma ndo mama kumbi ka ouverture media le anga YouTube anga page Facebook ama nyina aw fe alibi ay continuer ka abonner anga page YouTube sans fait pour que kuno foni kala mo aka se ku soro ka nyini jamana de on be krengeli na fe chorno decrypto émission a sigra aw de kama na dam na ya partager mo ma to krefe mo ko fona ka se ka kuno foni jelun zoro mamadou jefa alek men krefe bi ka sujet nun déborder anga se ka baro ke nyongo fe ni o école ko ani ka fara ambero rozo malien ni o mamuna haydara ka ko ko mun yaso o ko fe an kuma na jumenga ani ka fara bugu ko ka ni su mangara wi amba fo awye mali ala ka suma ala ka jamana intanye aw denge an abalma ke kundo chorno jaw gartul mediala akambe wati wore ala ka dugu nyuma je merci à toutes et à tous. N'i ye maakɔrɔba hakili sigilen ye baara duman taabolo kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ a ye denmisɛnniya duman dɛmɛ walasa ka denmisɛnninw ka se ka denmisɛnniya duman dɛmɛ complexe scolaire Assalam o nana aw ka denmisɛnninw ka yiriwa kama u ka don nataw la ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ ɲɛnabɔli kama complexe scolaire Salamu a nana ni ka se ka coko Bamako kɔnɔ tuguni mun b'a to ka se k'a lajɛ ka denmisɛnninw ka don nataw diɲɛnatigɛ kɛcogo ka se ka lafiya don u kow kɔnɔna na u y'a lajɛ u ka nin complexe scolaire Assalam kɔnɔ k'a lajɛ ka jardin d'enfant belebeleba k'a kɔnɔ ani ka fara primaire kan mun b'a to denmisɛnninw yɛrɛ ka kalan kɛcogo lafiya ka se ka na a kɔnɔ cogo mun na n'i y'a ta k'a lajɛ complexe scolaire Salamu yɛrɛ kɔnɔna na u kɛmɛ ka petit section bila o petit section kɔnɔna na u kɛmɛ ka salle de jeu n'o ye denmisɛnninw ka kulonkɛyɔrɔw ye ka tilenkɛyɔrɔ ɲɛnamaw ka olu camanw da ni ka se ka na o bila denmisɛnninw ka lafiya kama infirmerie ni o ye dɔgɔtɔrɔso mankan ye o bila mɛ denmisɛnninw kama ye toilette ni o ye ɲɛgɛnw ye ɲɛgɛn minnu bɛ yen ko u dilannen don denmisɛnninw yɛrɛ ka ɲɛgɛn taabolow kɛcogow kama o tɛmɛnen kɔfɛ complexe scolaire Salamu nanen don ka se ka fɛn caman bila sen kan mun ye salle informatique cantine n'o ye dumunikɛyɔrɔ ye fo ka taa bila librairie ani alimentation minnu nana mun b'a to denmisɛnninw u kana se ka taa sanni yɛrɛ kɛ kɛnɛmana kɔnɔ o hukumu kɔnɔ complexe scolaire Salamu y'a yira k'a fɔ olu kɛmɛ ka petit section yɛrɛ kɔnɔ denmisɛnninw bɛ dege arabu la seliji tacogo diinɛ yɛrɛ kɛcogo anglais degeli fo ka taa se faransɛ ma u kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ complexe scolaire Assalamu kɔnɔ mun b'a to denmisɛnninw ka se ka nazara kalan faamuya kosɛbɛ ka na ni grammaire vocabulaire fo ka taa se u n'a ɲɔgɔnna caman ma mun b'a to denmisɛnninw ni u sera sanfɛ kalanw ma u kana se ka degun caman sɔrɔ o la u ka nɛgɛjuru sira o ye 92 93 0000 walima 77 40 70 70 99 36 37 37 balimaw bamananw ko ten ko n'i ye dori kasi k'a kulelen mɛn o b'a yira k'a fɔ a ye dogoyɔrɔ ɲuman sɔrɔ an b'a ɲini aw bɛɛ fɛ complexe scolaire Salamu a ye taa ka denmisɛnninw inscrit joona mun b'a to ka diɲɛnatigɛ ɲɛnabɔli lafiya ka se ka don a la don na